नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इवनिंगार और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद फ़ारूक नज़र अपने तमाम देखने और सुनने वाले नाजरीन को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। आज 13 ज़िलक़ाद है, 13 जून और पीर है। मुझे उम्मीद है आप जहाँ भी ये प्रोग्राम देख रहे होंगे खैर व आफियत से होंगे। और हर पीर के पीर हमेशा की तरह मेरे साथ साथी मेज़बान हैं आगा सैयद अली मूसी मैनचेस्टर से ऑनलाइन। उनको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे और मिलकर प्रोग्राम आगे बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम मूसी भाई। अलैकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपकी खिदमत में अपने तमाम नाज़रीन की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। तो नाज़रीन हमारा आपका साथ हस्बे मामूल 7 बजे तक रहेगा और इसमें कुछ नेशनल इंटरनेशनल ख़बरें आपके साथ शेयर की जाएंगी। वीकेंड के बाद ये पहला प्रोग्राम है, कुछ अपडेट्स भी हैं। पाकिस्तानी सियासत थोड़ी सी इंतज़ार करो और देखो कि पॉलिसी के ऊपर लग रहा है और इसमें देखते हैं कि अब किस तरफ ये मामला जा रहा है। कुछ ज़िमनी इंतखाबात वो आने वाले हैं, सूबाई बजट भी पेश किए जा रहे हैं, इससे पहले वफाकी बजट पेश किया गया। तो ये जो हुकूमत आई है वक्ती हुकूमत कहा जा रहा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता टाइम गुजरता चला जा रहा है। तो हुकूमत के क्या अज़ाइम हैं, अपोजिशन के क्या अज़ाइम हैं, जो इस वक्त अपोजिशन यानी इमरान खान के क्या अज़ाइम हैं, तो इस पर बात करेंगे। और कुछ रिटायर्ड फौजी अफसरान की मराहत और पेंशन बंद करने का भी फैसला किया गया है, तो इस पर भी बात करेंगे कि क्या सियासत करना सिर्फ या सियासत बात करना सिर्फ मौजूदा या हाज़िर ड्यूटी फौजी अफसरान ही की ये सहूलत है, या रिटायर्ड फौजी अफसरान भी अगर किसी सियासत पे या अपना कोई नुक्ता नज़र पेश करने के वो अहल हैं, काबिल हैं या नहीं, इस पर इंशाल्लाह बहस करेंगे। लेकिन इंटरनेशनली और इस्लामी उम्मा में क्या हो रहा है वो पहले जानते हैं आगा सैयद अली मूसी भाई से। जी भाई। बहुत शुक्रिया फारूक भाई। और नाज़रीन की जिस तरह से इल्म है कि जो भी उम्मत मुस्लिमा के अंदर तेज़ी के साथ तब्दील होती हुई सूरत हाल है, उसको बाकायदगी से जो है वो हम अपने सेगमेंट के अंदर अपडेट करते हैं। पूरी कोशिश करते हैं कि आपको भी अपने साथ बिल्कुल जो है वो अपडेट रखा जाए। और जिस तरह से आपके इल्म है जो इस वक्त सबसे ज्यादा जो बड़ा मसला है, जो कि जब से बीजेपी पार्टी के मेन, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? अच्छा। जी जी। हिंदुस्तान की हुक्मरान जमात बीजेपी पार्टी के जो बिल्कुल सफ़े अव्वल के जो लोग हैं, जो रहनुमा हैं, जिस तरह से उन्होंने एक टीवी शो में बैठकर नूपुर शर्मा ने और नवीन कुमार जिंदल ने तौहीन रिसालत की, और जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, जो उनकी गुफ्तगू करने का, देखिए अदियान के अंदर डायलॉग होते हैं, वो फोरम जो है वो अदियान के अंदर डायलॉग का फोरम नहीं था। सबसे पहली बात, अगर कहीं पर एक इंटरफेथ डायलॉग हो रहे हों तो बात समझ में आती है कि आप उसके ऊपर ऐसे अंदाज में, अच्छे अंदाज में एक दूसरे की किताबों का रेफरेंस देते हैं। मगर जिस जगह पर ये बात की गई, ये तौहीन की गई, वो इंटरफेथ डायलॉग का फोरम नहीं था, वो उसका प्लेटफॉर्म नहीं था, वहां पर ये बात करनी नहीं बनती थी। दूसरी, जिस तरह से बात की गई, वो इससे ये जाहिर हुआ कि ये बिल्कुल जानबूझकर डिलिबरेटरी जो है रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत को निशाने हदफ बनाया जा रहा है। और जो चीज पेश की गई वो मुसलमानों के दरमियान भी उसमें इख्तलाफ पाया जाता है कि अगर मुसलमानों की तरफ से एक हतमी राय होती तो सामने वाला एक बात करता है और कहता है कि जी आपकी किताब में लिखा है, हमारे यहाँ भी उसके अंदर इख्तलाफ है। और जो है वो उसके अंदर एक बहुत ज्यादा अभाम पाया जाता है, वो हमारे क्या मुस्तरद नहीं है, ज़ईफ है, तो उसको हम मानते ही नहीं है सिरे से। हम उस रिवायत को नहीं मानते। उस ज़ईफ रिवायत को लेकर एक मजाक बनाया गया, बदतमीजी की गई, जिसके ऊपर मुसलमानों का हक बनता है कि पूरी दुनिया में वो एहतिजाज करें। आवाज उठी और जो है वो आवाज आलमगीर होती चली गई और जो है उसके ऊपर रिएक्शन आना शुरू हुआ। तो बजाय इसके कि उस पर माफी तलब की जाती, 8-10 दिन तक तो हिंदुस्तान के अंदर बिल्कुल सन्नाटा रहा और उसके ऊपर कोई बात नहीं की। हिंदुस्तानी मुसलमान चीखता रहा और वहां पर जो है वो एहतिजाज होते रहे, उसके ऊपर कोई बात नहीं हुई। जब बात इकोनॉमी की आई और अरब ममालिक की तरफ से एहतिजाज, वहां पर बाइकआउट होना शुरू हुआ, तो उन्होंने जो है वो नूरपुर शर्मा को 5-6 साल के लिए सस्पेंड किया, ना गिरफ्तारी की, ना निकाला। हालांकि हिंदुस्तानी संविधान के अंदर उनके जो उसके अंदर बाज आर्टिकल्स के तहत अगर कोई दूसरे मजहब के किसी बड़े रहनुमा की या उसके जो है वो उसकी तौहीन करता है तो उसके लिए सजा मुख्तस है, मगर उन आर्टिकल्स का इस्तेमाल इनके ऊपर नहीं किया गया, लागू नहीं किया गया। नूपुर शर्मा को सिर्फ सस्पेंड किया गया, निकाला भी नहीं, और नवीन कुमार जिंदल को निकाल दिया। मगर ये हिंदुस्तान की तारीख रही है कि जिनको निकाला जाता है उनको बाद में मामला ठंडा होने के बाद वजारतें तक जो है वो लोग कहते हैं कि दे दी जाती है। बहरहाल
तो ये तमाम चीजें सामने थी। अब ना कि इसके ऊपर माफी मांगते, कानूनी कार्रवाई करते, हुआ ये कि हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ तौहीन रिसालत के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा था, वहीं हुकूमत ने मुजाहिरीन में पेश पेश रहने वाले अफराद के खिलाफ जारियाना अंदाज अपनाते हुए सख्त कार्रवाई करना शुरू कर दी और क्रैकडाउन कर लिया। इसमें बताया जा रहा है कि सैकड़ों लोग जो है वो गिरफ्तार किए जा चुके हैं, घरों में छापे मारे जा रहे हैं। हिंदुस्तान के अंदर बहुत बदतरीन हालात हैं, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हो रहा है। इलाहाबाद में मुजाहिरीन का मास्टरमाइंड करार देने के पहले मुस्लिम एक्टिविस्ट जावेद अहमद को अहले खाना समेत गिरफ्तार किया गया और फिर भी दिल नहीं भरा, उनके घर को भी मिसमार कर दिया गया। बिल्डोजर घूम रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। 3-3 मंजिले की इमारतें जिसमें पूरी जिंदगी इंसान की जमा पूंजी और वो वहां पर उसके घर गिरा दिया जाता है। ये इन्होंने एडॉप्ट किया है, जो है वो मकबूजा फलस्तीन में जिस तरह से इसराइल कर रहा है, उसी नक्शे कदम पर चलते हुए मोदी हुकूमत ने यहाँ पर एक काम शुरू किया। बहुत बड़ी तादाद में लोग गिरफ्तार है और सोशल मीडिया पर वीडियोज आ रही हैं जिसमें किस बुरी तरह से उनको थानों के अंदर जदोकोब किया जा रहा है, खुलेआम बदतमीजी की जा रही है। तौहीद रिसालत के खिलाफ एहतजाज करने वालों के घरों की मिसमारी को लेकर जो है वो तशद्दुद और हंगामे फूट पड़े हैं और इसके ऊपर बड़ा जो है वो एहतजाज किया जा रहा है और बहुत ज्यादा मुसलमान रहनुमाओं के ऊपर जो है वो FIRs काटी गई हैं। इस पर मैं अभी सेगमेंट के बाद जब हम डिटेल से बात करेंगे फिर मैं इसके ऊपर फारूक भाई आपके साथ बात करूंगा। अभी सिर्फ इशारा देता हुआ आगे गुजर रहा हूं ताकि सेगमेंट को कम से कम किया जा सके कि जिसको ये सनातन धर्म कह रहे हैं, जिसको रामराज कह रहे हैं, उस पर मैं बात करूंगा कि असल रामराज क्या है, वो क्या होता है, और जो सनातनी होते हैं, जो सनातन धर्म के मानने वाले होते हैं, उनका एटीट्यूड, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी भावनाएं, उनकी जो नजरियात हैं वो क्या होते हैं और मोदी सरकार के क्या है, क्या ये आपस में मेल खाते हैं, इसके ऊपर हम आगे बात करेंगे। अब इससे इशारा देते हुए आगे बढ़ रहा हूं। जंग की आहट, इसराइल की इश्तियाल अंगेशी के शाम में जंग की आग भड़क उठेगी क्योंकि हम देखते हैं कि दमिश्क एयरपोर्ट पर रॉकेट फायर किए गए जिससे एयरपोर्ट के कई हिस्सों को नुकसान पहुंचा और कहा जा रहा है कि अब शायद कई दिनों तक एयरपोर्ट इस्तेमाल करने के काबिल ना रहे, जो कि बार बार जो है वो छेड़ा जा रहा है। और इसराइल में खुद इंजीनियरिंग और टेक्निकल साजो सामान के गोदाम के अंदर बहुत बड़ा धमाका हुआ जिसमें जो फुटेज आई है मंजर आम पर आने वाली रिपोर्टों के मुताबिक एलिबेथ न्यूज़ एजेंसी रिपोर्ट कर रही है कि मकबूजा फलस्तीन के करियूत हसदीन सनती इलाके में इंजीनियरिंग टेक्निकल सामान के गोदाम के अंदर 1000 मुरब्बा मीटर पर मुहित जो है वो ये तमाम चीजें जल के खाकिस्तान हो गई हैं। वहां बहुत बड़ा धमाका हुआ। यमन में एक बार फिर जो है वो जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की गई है। सऊदी जार इत्तेहाद ने मगरबी यमन के सूबे अल हुदैदा में जो कि पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, अल हुदैदा की बंदरगाह सऊदी और उसकी कोलिशन जो अक़वाम है जिसके UAE वगैरह सर फहरिस्त हैं, वो कब्जा नहीं कर पाए। आप देख रहे हैं कि हिंदुस्तान से किस तरह की खबरें आ रही हैं जिसमें वो बार बार बैठ के बार बार कह रहे हैं। मैं उनके ऑफिशियल्स की बात कर रहा हूँ, मैं उनके आम छोटे मोटे यूट्यूबर्स की बात नहीं कर रहा। वो तो एक आम जनता है जो भी कहे। मैं उनके ऑफिशियल्स की बात कर रहा हूँ कि वो इंतहाई तौहीन कर रहे हैं अरब अक़वाम की, अरब ममालिक की। साफ साफ कह रहे हैं कि तुम 2 पुश्तें पहले चरवाहे थे, बकरियां और ऊँट लिए घूम रहे थे, तुम्हें तो गोरे ने बताया कि जमीन के नीचे पेट्रोल है। बात हकीकत है, मगर जिस तरह से कहा जा रहा है, तौहीन की जा रही है, ये शर्मावर बात है कि ऐसे वक्त में जहां पर लाखों करोड़ों हिंदुस्तानी वहां पर उन्हीं के रहमो करम पर वहां पर नौकरियां कर रहे हैं और हिंदुस्तान में तो वापस आ जाए तो रहने के लिए जगह भी नहीं है, वो इस तरह की बदतमीजी कर रहे हैं ये। और अल हुदैदा के ऊपर दोबारा जो है वो खिलाफ वर्जी होती है और मुसलमानों के ऊपर मुसलमान जहाज जाकर बमबारी करते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, एक अफसोसनाक बात है। इराक को देखें तो सियासी बहरान में नया मोड़ है। जाफर सदर जो है वो वजारत उज़्मा की से दस्तबरदार हो गए हैं और सोमरिया न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद जाफर सदर ने अपने ट्वीट में कहा कि मैं कौमी मंसूबे की हिमायत में वजारत उज़्मा के ओहदे के लिए पार्टी की तरफ से नामजद था, ताहम सदर गिरोह के रहनुमा मुक़्तदा सदर के कहने पर खुद को इस दौड़ से अलग करता हूं और इस ओहदे के लिए मैं उम्मीदवार नहीं हूं। जाफर सदर ने मजीद कहा कि मैं अपने सिलसिले में मुक़्तदा सदर और निजात वतन इत्तेहाद के एतमाद का शुक्रिया अदा करता हूं कि मुक़्तदा सदर ने इससे कबल सदर धड़े के सरबराह हसन अल अदारी को हुक्म दिया था कि इस धड़े के अरकान के इस्तीफे पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद अल हबलूसी को भेज दिए जाएं। दमिश्क से एक और खबर है कि परवाजों की आमद और रफ्त को शामी वजीर आजम ने कहा कि हम जल्द जो है वो बहाल कर देंगे और शाम के वजीर आजम हुसैन अरनोस ने दमिश्क के बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट का मुआयना करने के बाद सरगर्म अमल इंजीनियरों और माहिरीन से कहा कि हवाई अड्डे की तामीर नौ का जल्द काम मुकम्मल कर दें ताकि एयरपोर्ट की सरगर्मियां दोबारा
بحال کی جا سکیں. خبریں تو بہت ہیں اور یہ بعض چھوٹی چھوٹی چنندہ خاص خبریں تھیں جو کہ ہم نے اپنے کوشش کی کہ آپ کے جو ہے وہ محضر میں ان کو پہنچایا جائے. اور سب سے زیادہ جو جس کو کہا جا رہا ہے کہ تشویشناک جو خبریں ہیں وہ ہندوستان سے آ رہی ہیں. اس کے اوپر ابھی ہم سیگمنٹ اپنا اختتام کرتے ہیں اور جب ایک پراپر ہماری ڈیبیٹ اسٹارٹ ہوگی تو انشاءاللہ اس میں ناظرین کے ساتھ اس کو موضوع بحث بنائیں گے. جی فاروق بھائی. بہت شکریہ. اور اسی میں پہلے وہی انڈین جو صورتحال ہے اسی پہ بات کنٹینیو رکھیں گے. اور یقیناً ایک افسوسناک صورتحال ہے کہ اس میں ہمارے جو اعداد و شمار بتاتے ہیں، مردم شماری بتاتی ہے، تقریباً پاکستان جتنے مسلمان وہاں پہ آباد ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ کہے جا سکتے ہیں. لیکن اب جو ایک بنیاد پرستی یا جس انڈیا کی شکل جو ہے وہ اب ہمارے سامنے آ رہی ہے، یقیناً بہت سے جو انڈینز ہیں وہ بھی اس پر پریشان ہوں گے. اور جو ایک سیکولر جو تصویر ان کی نظر میں تھی وہ اب آہستہ آہستہ جو ہے وہ مدھم ہوتے ہوئے، اور بنیاد پرستی اور آپس میں جو تفریق ہے وہ جب سے بی جے پی کی حکومت آئی ہے، اور خاص طور پہ مودی کے انڈر جب سے بی جے پی آئی، کیونکہ بی جے پی اس سے پہلے واجپئی دور میں بھی رہی اور اس سے بھی پہلے اقتدار میں رہی ہے، لیکن اس قدر شدت پسندی جو تھی وہ بی جے پی میں نہیں تھی. لیکن اب احتجاج کے بعد اگر کچھ تھوڑے سے کاسمیٹک انہوں نے میئرز لیے بھی ہیں، لیکن وہاں گلی گلی جو صورتحال ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے. اور یہاں پر ابھی یہ کہنا بہت ہی مشکل ہوگا کہ وہاں پر جو حالات ہیں اب بڑے آسانی سے وہ اس میں بہتری آ سکتی ہے. اس میں خدا نخواستہ شدت ضرور آ سکتے ہیں. تو جیسے ہم نے لاسٹ پروگرام میں بات کی تھی، اگر کوئی انڈین ہمارے ویورز دیکھ رہے ہیں جن کا تعلق انڈیا سے ہے، انڈیا میں دیکھ رہے ہیں، یا یو کے یورپ میں جو انڈیا سے تعلق رکھنے والے ہیں، تو وہ ہمیں اپنی رائے سے ضرور نوازیں اور وہاں کی گراؤنڈ ریئلٹیز اس بارے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. اور اس قسم کی جو صورتحال ہے، پہلے بھی مسلم اور ہندو مسلم فسادات ہوتے رہے ہیں، لیکن اس وقت جو نوعیت ہے، اس وقت جو ایک شدت ہے اس میں، یا جو نفرت کی آگ سرکاری طور پہ جو پھیلائی جانے کی کوشش ہو رہی ہے، وہ کتنی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے. تو آپ ہمیں ضرور سے آگاہ کیجیے گا تاکہ ناظرین بھی مزید جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں وہ جان سکے. آتے ہیں پاکستان کے معاملات میں، اور وفاقی بجٹ پیش کیا گیا، آپ کو یاد ہے، اور مہنگائی جو کہ بجٹ کے بغیر بھی پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں مہنگی ہو گئی. آج شاید 203 یا 4 روپے کا ایک ڈالر جو ہے وہ قیمت ہو چکی ہے. پاکستانی کرنسی جو ہے وہ دن بدن گرتی چلی جا رہی ہے. لیکن حکمران جو ہیں، یا جس طرح سے ایک نیا سیٹ اپ بنایا گیا، وہ ابھی تک موضوع بحث ہے. اور جن لوگوں نے بھی بنایا، یہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا. اس سے پہلے ایڈونچر ہوتے رہے ہیں، فوجی حکومتیں آتی رہی ہیں، اسمبلیاں ٹوٹتی رہی ہیں، لیکن اتنا بڑا نقصان، یا شاید بعض اوقات ہی ہوتا نا، ایک دسترخوان ہے ہمارے پاس، ایک کھانے کا ٹیبل ہے، اس میں 4-5 اگر کھانے کی ڈشز ہیں، اور اگر ایک ڈش جو ہے یا ایک کوئی خراب بھی ہو گئی ہے تو شاید باقی ڈشوں سے گزارا کرنا آسان ہوتا رہا تھا. پاسٹ کی بات کر رہا ہوں کہ جب پاکستان کے پاس وسائل ذرا بہتر تھے، خزانہ لٹنے کی جو ایک شرح تھی وہ اتنی زیادہ ہائی نہیں تھی، تو پاکستانی گزارا کر رہے تھے. کم از کم کسان یا 2 وقت کی روٹی جو تھی وہ پاکستانیوں کے پاس موجود ہی ہوتی تھی. لیکن جیسے جیسے وہ کھانے کی ٹیبل سے جو وسائل ہیں وہ کم ہوتے گئے، اور جب معاملہ رہی ایک روٹی پر گیا ہے، تو اور ایک روٹی کا بھی نہ بچ جانا، اور وہ وسائل بھی ہمارے حکمران جو ہیں وہ اچکنے کے لیے آپس میں اتحاد بھی کر لیں، آپس میں یکجہتی کر لیں، کبھی پیٹ پھاڑنے کی باتیں ہوں اور کبھی سب ایک ساتھ ہو کے اس کے لیے پاکستان کے مفاد کی بات کرنے شروع ہو جائے. اور اس مفاد میں وہ کیا کر رہے ہیں وہ ہمارے سامنے ہے. آتے سال انہوں نے پہلے تو نیب ترامیم کی، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ نیب سے سب سے زیادہ جو متاثر یہی وہ 12-13 جماعتیں، اور بلکہ 2 جماعتیں سر فہرست ہیں. نون لیگ کی جو قائدین ہیں اور پیپلز پارٹی کی جو سر فہرست قائدین ہیں، ابھی تک نہیں پتہ چل سکا، ابھی تک بھی کوئی ہمیں یہ جواب نہیں دے پائے. وہ کہتے ہیں ثابت کرو، آپ ثابت کرو. ہمیں یہ جواب، سمپل جواب نہیں مل سکے. ابھی مقصود چپڑاسی یا ملک مقصود جن کی یو اے ای میں وفات ہوئی ہے، وہ بھی سوالیہ نشان ہے کہ آیا کیا وجوہات ہیں کہ ایسے اہم جو گواہیاں ہیں یا ایسے ایک اہم گواہ جو ہیں، وہ چاہے خالد شہنشاہ ہو بے نظیر صاحبہ کے قتل کے دوران لیاقت باغ میں
جن کی مشکوک صورتحال تھی اور ہم نے حرکات دیکھی ان کو بعد میں جب قتل کر دیا گیا، یا اس وقت مقصود چپڑاسی ہوں یا ڈاکٹر رضوان ہوں ایف آئی اے کے جو اہلکار ہیں یا افسر تھے، تو اس قسم کی ہلاکتیں جو ہیں وہ ایک سوالیہ نشان چھوڑ کے چلی جاتی ہیں. لیکن جن کے کیس دبنے ہیں وہ اتنی خوبصورتی سے دب رہے ہیں کہ آج باقاعدہ حمزہ شہباز اور ان کے والد صاحب شہباز شریف صاحب کی ضمانتیں منظور کرتے ہوئے تفصیلی فیصلہ دیا گیا ہے، اور جج صاحبان نے بتایا کہ ایف آئی اے کی طرف سے کوئی اس قسم کی پروسیکیوشن اس انداز سے پیش نہیں کی گئی کہ وہ جو گھیرا ہے وہ ملزمان کے خلاف تنگ کیا جانا مقصود ہو. تو جب پروسیکیوشن ایسی ہوگی، جب یہ بہت ایک اہم میٹر کرتا ہے کہ جس نے کیس لڑنا ہے اس نے ہی آگے جج کے سامنے، عموماً ہم عدلیہ کے اوپر خیر الزامات لگاتے ہیں اور کافی حد تک اس میں سچائی بھی ہوتی ہے کہ جب ریلیف دینا ہے تو کوئی ہفتے اتوار کی چھٹی نہیں ہے، بالکل آؤٹ آف دا وے جا کے ایسے ایسے لوگوں کو آسانیاں دی گئی ہیں. اور اس میں اعتزاز احسن صاحب جو ماہر قانون ہیں وہ بتا چکے ہیں کہ شاید لاڈلا ایک رویہ ہے خاص طور پہ شریف برادران کے لیے. اور اسی طرح ہم نے دیکھا کہ آج بھی یہ ایک فیصلہ آیا ہے کہ بالکل آسانی کے ساتھ حمزہ شہباز اور شہباز شریف کو سلگ کر دیا گیا ہے. اور یہ ایک حیرت انگیز چیز ہے کہ اس میں اب کیا ہو سکتا ہے. لیکن جب ثبوت کی بات کہی جائے کہ یہ پیسہ اگر لوٹا ہے وہ کہاں ہے، یا آپ کے ملازم کے پاس اتنے ارب روپے یہ اتنے کروڑ روپیہ کہاں سے آیا ہے، اس کا کوئی جواب نہیں ہے. ایان علی کی ٹکٹ یا بلاول بھٹو کے جو بھی اخراجات ہیں اگر وہ ایک ہی بینک اکاؤنٹ سے جا رہے ہیں تو وہ آپ پیپلز پارٹی کے کسی بھی اسپوکس مین سے بات کر لیں، وہ اس کا جواب دینے سے قاصر ہوں گے. اور یہ جو تمام معاملات ہیں ہم سنتے ہیں جی اتنے ارب روپے جو ہے وہ شرجیل میمن کے گھر سے پکڑے گئے، یہ بوتل پکڑی گئی، لیکن اس میں بھی شہد برآمد ہو جاتا ہے اور پیسے پتہ نہیں وہ اس میں کوئی جھنڈیاں بن جاتی ہیں، کیا بن جاتا ہے. تو یہ سب چیزیں ہمارے ہاں ایک نظام جو ہے وہ صرف ان جو اپر کلاس لوگ ہیں ان کو ایک سپورٹ کرنے کے لیے. اور غریب جو ہے، عمران خان کا ایک بات جو ہے وہ اچھی ہے کہ چاہیے کہ جو جیلیں ہیں پاکستان میں، کئی لاکھ قیدی جو وہاں پر موجود ہیں، کسی کے بھینس چوری کا جو پرچہ ہے، ایون ہمارا دیکھیں انصاف دیکھ لیں. پھر یاد آ گیا گجرانوالہ میں ایک موٹر سائیکل چوری کے شعبے میں ایک نوجوان کو قتل کر دیا جاتا، ہجوم جو ہے وہ مار دیتا جی یہ چور تھا، یہ موٹر سائیکل کے پاس کھڑا تھا، چھوٹا چور تھا نا، اس لیے ہمارا ہاتھ بھی اٹھتا ہے، ہمارے جذبات بھی بھڑک اٹھتے ہیں. لیکن جتنا بڑا چور ہوگا ہم اس کی اتنی زیادہ تعظیم کریں گے، اتنا زیادہ بچ جائیں گے اور اتنا زیادہ ہم اپنے آپ کو اس کا گرویدہ بنوا لیں گے اور بس یہ کہیں گے کہ چلے کھاتا ہے لگاتا بھی ہے. کس کا کھا رہا ہے یہ تو سوچے. اگر پاکستانی ہمارے یہ سوچے کہ کس کا کھا رہا ہے، ہمیں اپنا ضرور یہ ایسا عجیب و غریب ہمارا رویہ ہے کہ اگر پاکستان کا کھا رہا ہے تو اسے ہم اپنا سمجھتے ہی نہیں ہیں. اگر پاکستان کا اربوں روپیہ اگر کوئی کھا گیا، کوئی اپنے بچوں کے نام پہ کر گیا، اوورسیز لے گیا، اور یہ کیا کہتے ہیں ان کے سوئس اکاؤنٹ سامنے آ جاتے ہیں، تو ایز اے پاکستانی ہمیں کوئی سروکار نہیں ہوتی. ہاں پتہ نہیں کہ یہ تو بڑے لوگ ہیں، ان کا شاید اگر اس قسم کا کرنا ہے تو اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق پڑتا ہے جب تک ہماری قوم کو یہ احساس نہیں ہوگا کہ خزانہ لٹنے سے عام پاکستانی کو فرق پڑتا ہے، تو تب کہیں جا کے ہم ہوش کے ناخن لے سکیں گے. وقتی طور پہ اس قسم کی بات جب ہم کرتے ہیں، لٹ گئے، مر گئے، برباد ہو گئے، اور جو برباد کرنے والے ہیں، لوٹنے والے ہیں، وہ کسی نہ کسی طرح سے جب وہ براجمان ہوتے ہیں اس پر ہم بالکل خاموش رہتے ہیں. تو یہ جب تک ہم بات نہیں کریں گے یہ معاملہ ویسے کا ویسے ہی رہے گا. تو اب 2 منٹ کے بعد میں آپ کی کالز آنا شروع ہوگی، 2 منٹ کے بعد آپ کی کالز لیتے ہیں. اور یہ کرپشن کے معاملات تھے. نیا سیٹ اپ جو تھا جب سے یہ اپریل میں حکومت بنی ہے تو لگ رہا تھا کہ شاید عمران خان کی جو ایک شدت ہے یا احتجاج ہے وہ اب مجبور کر دے گا اس نئے سیٹ اپ کو کہ نئے الیکشن کی طرف جایا جائے. لیکن جب پری بجٹ ایک تقریر میں شہباز شریف صاحب نے کہا کہ ہم نے 1 سال اور 3 مہینے رہنا ہے، اور اس کے بعد بھی کچھ ایسے بیانات آئے کہ آئندہ الیکشن میں بھی پیپلز پارٹی نون لیگ مل کے الیکشن لڑیں گے. اور ایون یہ جو اگلے مہینے جولائی میں جو 20 ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں ایم پی ایس کے پنجاب میں، جو منحرفین تھے پی ٹی آئی کے جن کو ڈی سی کیا گیا، تو وہاں پر بھی اتحاد نظر آ رہا ہے. تو جو آئے ہیں ان کے عزائم یا وہ بالکل کچھ مشکل فیصلے لیتے ہوئے تھوڑی سی شروع میں ہیزیٹیشن تھی. مریم صاحبہ کے بیانات آپ کے سامنے، ایون نواز شریف صاحب کے بیان آپ کے سامنے ہے
کہ پرانی حکومت کا ملبہ ہمیں اپنے سر نہیں لینا چاہیے، لیکن پھر پاؤں جما دیے گئے، ان کو کوئی حوصلہ دیا گیا، کوئی تھپکی ماری گئی کہ نہیں آپ چلائیں، ہم جو بھی احتجاج ہوگا ہم آپ کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں سہولت دیں گے، آپ کی حفاظت کریں گے. اور دوسری طرف جو انقلاب لانے والے ہیں وہ بھی کسی انتظار میں ہیں. عمران خان جو ہیں وہ بیہائنڈ دا سین وہ بھی اپنے پرویز خٹک صاحب کو ادھر ادھر روانہ کرتے رہتے ہیں، بھیجتے رہتے ہیں. ابھی تک کوئی بات بن نہیں پا رہی. باجوہ صاحب بھی ابھی چائنا کے دورے سے ہو کے آئے ہیں، تو ان کو بھی چائنا سے کچھ نہ کچھ امداد کا یہ جو ایک سلسلہ ہے وہ ہمیں سننے میں ملا ہے. تو حکومت جو لگ رہی تھی کہ پتہ نہیں جلدی ہی ان کو الیکشن میں جانا پڑے گا، لگ نہیں رہا. فی الحال ان دنوں ہمیں بجٹ کے بعد ایسا لگ نہیں رہا کہ جو توقعات تھی کہ شاید اکتوبر میں اب الیکشن ہوں گے، ایسا ابھی فی الحال ہمیں مستقبل قریب میں ایسی کوئی تصویر نظر نہیں آ رہی. اور نہ ہی کوئی احتجاج کی اس شدت میں ہمیں وہ تیزی نظر آ رہی ہے کہ شاید وہ احتجاج کی وجہ سے یہ حکومت گھٹنے ٹیک دے گی. تو یہ معاملات ہمارے سامنے ہے. ایک آخری خبر کر کے پھر آپ کی کالز اور پھر تبصرہ موسی بھائی بھی، کہ کچھ ریٹائرڈ فوجی افسران کے مراد اور پینشن جو ہیں وہ جی ایچ کیو نے بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور وجہ یہ بتائی ہے کہ انہوں نے فوج کے خلاف بیانات دیے تھے. اور یہ ایک ڈیبیٹیبل بات ہے کہ کچھ سابق فوجی افسران جو ہیں وہ اس بات پہ کافی نالاں ہیں. ان کی اس حکومت پر آنے سے پہلے بھی باجوہ صاحب سے ایک مبینہ ملاقات ہوئی جس میں جو سابقہ فوجی افسران ہیں ان کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا کہ ان کو باجوہ صاحب نے یہ کہا تھا کہ 90 دن میں الیکشن کرا دیے جائیں گے، اور اس پر احتجاج بھی کیا گیا. پچھلے دنوں ایک پریس کانفرنس بھی کی گئی. اور اس سے پہلے اس جو پینشن اور برات بند کرنے کے فیصلے سے پہلے ایک بیان مریم صاحبہ کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے وہ دے چکی ہیں کہ ایسے لوگوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، ان کو جو بھی برات دی ہوئی ہیں ان کو واپس لینا چاہیے. اور بالآخر اعلیٰ فوج قیادت کی طرف سے بھی یہ فیصلہ کیا گیا. تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آیا اگر اس سارے معاملات میں سلیکٹڈ جو ہے وہ جو ہمارے پاس ہمارے جو بھی بتایا جاتا ہے کہ حکومتیں جو آتی ہیں وہ بھی لانے والا ہمارا وہی ادارہ ہے، حکومتیں جب جاتی ہیں تو وہی ادارہ ہے. تو اگر کوئی سابق فوجی افسران نے اس پر بات کی بھی ہے، اور باجوہ صاحب کی جو بھی ان کے اس موقع پہ سٹانس ہے، کہا جاتا ہے کہ ہم نیوٹرل ہیں، لیکن نیوٹرلٹی ہمیں نظر آتی ہے کہ کس طرح سے شوکت ترین کو طلب کیا جاتا ہے. وہیں پہ موجودہ مفتاح اسماعیل بھی ہیں، وہیں پہ اس سے صاحب کا حفیظ شیخ بھی ہیں، اور شوکت ترین کو بتایا جاتا ہے کہ آپ تھوڑا سا ہمیں یہ حل بتائیں معاشی جو بھنور میں پھنسے ہیں. تو یہ کیا نیوٹرلٹی ہے؟ تو اس پر اگر کوئی فوجی سابقہ فوجی افسر بات کرتا ہے تو کیا وہ فوج کے خلاف ہے؟ یہ ایسا ہی ہے کہ ہم کسی مولوی کے خلاف بات کریں اور وہ ہمیں کہے آپ نے اسلام کی توہین کر دی ہے، آپ نے توہین مذہب کر دی ہے. تو یہ ایک جو ایک میں کہتا ہوں کہ ایک ایڈوانٹیج ہے بعض گروہوں کے پاس کہ آپ نے کسی کی بات کی ہے، وہ کسی قوم کو ساتھ لے گا، جی آپ نے فلاں زبان بولنے والوں کی توہین کر دی، آپ نے فلاں مذہب کی توہین کر دی. اور یہی حال اگر سابقہ یا موجودہ جو سچویشن چل رہی ہے اس پر ہمارے جو ریٹائرڈ فوجی افسران تھے انہوں نے موجودہ فوجی قائدین کے حوالے سے، ان کی پالیسی کے حوالے سے اگر کوئی تنقید کی ہے تو کیا وہ فوج پہ تنقید ہے؟ اور اپنے ہی سابقہ افسران کی اس قسم کی توہین جو ہے وہ میری سمجھ سے باہر ہے. تو اس پر آپ بھی رائے دیجیے گا کہ کیا ایک جو جنرل کی اگر اب کوئی پالیسی ہے یا اس پر کوئی اعتراض کرتا ہے تو کیا یہ پوری فوج کی توہین ہے؟ تو اس پر مجھے امید ہے کہ ہم سب کی ایک ہی رائے ہوگی، لیکن جو فیصلہ کرنے والے ہیں وہ اس کو یوز کرتے ہیں جس طرح سے کوئی عام بندہ ہم یوز کر لیتے ہیں، جی اس نے اسلام کی توہین کر دی ہے. موسی بھائی ایک کال لے کے پھر انشاءاللہ اس پر آپ کا تبصرہ بھی اور بات آگے بڑھائیں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ جس ملک کا پانی اور بجلی کا وزیر جو ہے وہ عابد علی، شیر عابد علی، گنڈوں کے سردار، چوروں کے سردار، قاتلیوں کے سردار، جس کو ہمیں دشمنوں کی کیا ضرورت ہے؟ اب آئی ایم ایف کا ہمیں جمہوریت میں غلام بنا دیا. آئے دن ملک کو آئی ایم ایف کے نیچے سرنڈر کر رہے ہیں. اس جمہوریت کی بڑی بڑی کامیابیاں ٹھیک، اور بلا رہے ہیں ان کو جو کفن باندھ کے ہمارے سروں پر ہماری حفاظت کرتے ہیں.
उनके ऊपर कीचड़ उछालते हैं। आप देखें तो सही, आप वजीर खारजा कौन है? बिलावल भुट्टो, 9/11 पाकिस्तान के ऊपर, और अंदर वजीर दाखिला कौन है? राना सनाउल्लाह। अब इसमें दुश्मनों की क्या जरूरत है? गुटों के सरदार, झूठों के सरदार सारे मिलकर आपस में बांट रहे हैं इख्तियारात, और अभी तक इन्होंने वजीर खजाना मुल्क किस नैज पे खड़ा है और ये सोच रहे हैं कि वजीर खजाना किस जमात से बने, कौन सी पार्टी से बने। पंजाब में अब आपस में फैसला नहीं कर सके। अब बांट रहे हैं इख्तियारात को, मुल्क की किसी को नहीं परवाह। PIA को खा गए, स्टील मिल को खा गए, IMF का हमें गुलाम बना दिया, और जो पूरी हिस्ट्री का कर्जा था 38 बिलियन, वो भी फौज खा गई, फौज वो कर गई। एक अदारा है उसके पीछे अब पड़े हुए हैं। ये जो मीडिया पर बैठे हुए हैं, जाए ना फॉक्स न्यूज पर बैठे, CNN पर बैठे, पर बैठे, ठीक है कोई इंडिविजुअल गलती करता है, लेकिन आप इस तरीके से, जिस तरीके से इन्होंने इख्तियारात की तकसीम की है जमहूरियत के नाम पर, ये जमहूरियत है? सही। अपने सब रिश्तेदारों को वजीर बनाओ। मरियम नवाज किस हैसियत से हर पार्टी बयान देती है और पता नहीं क्या कुछ करती है। ठीक। एक लंदन में बैठ के हमारे मुल्क को चला रहा है। इनको शर्म नहीं आती कि किसको बेवकूफ बना रहे हैं? और जरदारी भुट्टो के खानदान को खत्म करके आगे आके तो बिलावल बन गया वजीर खारजा। ये किस? सही है बहन, चले आपका पॉइंट आ गया, बात आप रिपीट कर रही थी मुझसे। भाई एक और अपडेट बताता चलो, आपकी राय आप हमेशा गिला करते हैं कि जी अब पीपल्स पार्टी की भी हुकूमत है, एक साथ इल्हाक है, बिलावल साहब वजीर खारजा है, और गैस पाइपलाइन का मंसूबा वहीं का वहीं पड़ा है ईरान के साथ जो था। तो कल बिलावल साहब ईरान जा रहे हैं, तो इस पर हो सकता है वो आपको भी सरप्राइज दे और वहां पर जाके जो गैस पाइपलाइन पेंडिंग है और वो उस पर साइन कर दे, तो फिर हमें तो अपनी राय बदलनी पड़ेगी। बहुत खुशी होगी। हमारे साथ आ रहे हैं, नकवी साहब से बात करके फिर बात आगे बढ़ाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम नकवी साहब। वालेकुम सलाम फरूक भाई। जी खुश आमदेद सर। भाई आपको भी सलामत हो भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। भाई आपने इतनी सारी बातें की है, अब सोच रहा हूँ कहाँ से शुरू करूँ। चलो मैं नीचे से शुरू करता हूँ जहाँ से आपने छोड़ा था। जी जी। मुझे ये बताएं कि जो जर्नैल होते हैं ये तो एक बहुत बड़ा ओहदा और इज्जत वाला ओहदा होता है। अगर जर्नैल अगर शहबाज गुल करना शुरू कर दें, ठीक है, तो फिर आप उनको क्या अहमियत देंगे? वो अपनी इज्जत तो खुद गंवा रहे हैं शहबाज गुल बन के। शहबाज गिल, तो उन्हें तो ये नहीं चाहिए था कि या तो फिर जर्नैली छोड़े और सीधा सीधा जाके इमरान खान को कहें, जैसे उस मौलवी ने कहा जो JUI से निकला है, उसने जाके कहा जी कि मैं आपकी पार्टी में हूँ। इसी तरीके से ये जर्नैल भी कह दें जी कि हमने छोड़ी जर्नैली, हमें शौक है सियासत करने का, तो जाएं और जाके इमरान खान की पार्टी में दाखिल हो जाएं। फिर साथ जर्नैली और तमगे लिए फिरते हैं और साथ बातें करते हैं सियासी, तो ये तो हक नहीं पहुंचता ना इस तरीके से। और फिर हम लोग तो एहतराम करते हैं, लेकिन एहतराम तो उस वक्त किया जाता है ना जब कोई एहतराम करवाता हो। तो जो खुद ही अपने कपड़े उतारने की कोशिश कर रहा हो, तो फिर उसे कैसे कहेंगे कि ये आदमी हमसे एहतराम कर, यानी मौजूदा नकवी साहब मौजूदा जर्नैल सियासत कर सकता है, रिटायर्ड जर्नैल नहीं कर सकता, ये आप कह रहे हैं? अब आपने मुझे पता है ये सवाल आपने उठाना था। जी जी। आप मुझे ये बताएं कि ये जर्नैल 3.5 साल क्या करता रहा है? ये जो मौजूदा है बाजवा साहब, हाँ ये अकोमोडेट नहीं, 3.5 साल तो किसी की जरूरत नहीं है कि बात करे और इसमें कहे कि ये क्यों सियासत करता था। नहीं सारी अपोजिशन ये सिलेक्टेड। जी जी। अरे भाई मीठा मीठा आम कड़वा कड़वा थू ये नहीं हो सकता। ये चीज चलती रहेगी और आगे भी चलेगी, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप एक पेज पे हो तो सब अच्छा, तो आपका पेज फट जाए तो बाकी सब पूरे हो जाते हैं। सही है। करे एक लाइन पे ना चल सके। यानी ये आप अपने आप पे भी लागू कर लेना। पहले आप कहते थे सिलेक्टर, अब आपके लिए अच्छा है, अब आप उनकी बात तो करें जिन्होंने मुल्क तबाह करके तो ये सारा कुछ आपके हाथ में पकड़ाया, और उस वक्त उनके साथ थे ना वो जब ये मुल्क तबाह कर रहे थे। ठीक है। जब स्टेट बैंक दे रखा था, जब मोटरवेज बेच रखी थी, जब हवाई अड्डे दे रखे थे, उस वक्त बात करते ना। तो आप नकवी साहब अभी ये चीजें रिवर्स करते ना, मुआहदे वही के वही हैं, आपने आते साल लैब के कवानीन तो बदले हैं। ये तो अब होगा ना, ये तो होगा। वो कह रहे हैं कि आटा आपको सस्ता मिल गया है, चीनी आपको सस्ती मिल गई है, घी आपको सस्ता मिल गया है।
अब आस्ते आस्ते चलते जाए ना, अभी तो अच्छा। महीना 2 ही हो गया। चले, अल्लाह करे बेहतर हो सर। अब बिस्मिल्लाह मैं बात बिस्मिल्लाह। करूंगा, सवाल करूंगा आपसे ये, जी जी मुझे सवाल आप कर देते, आप आगे इतने सवाल कर देते हैं जी जी, कि हुक्म बातों की हुक्म। तरफ तवज्जो हो जाती है। जी बिस्मिल्लाह तो बिस्मिल्लाह, अब बात मैं करें। आपसे ये पूछना चाहता हूँ, मुझे सिर्फ इतना ये बता दें कि जो शख्स पहले एक सफे वालों के पीछे भागता रहा, उसके बाद वहां से उसे अब छुट्टी हुई, तो अब वो जो है वो भाग रहा है अदालतों के पीछे। सही तो जिस शख्स सियासत सिर्फ अदारों के बगैर हो नहीं सकती, वो अदारों के बगैर सियासत के कदम चल नहीं सकता। आप किस तरह, मुझे दोनों ये सवाल का जवाब दें कि ये आगे जाके सियासत इसके हाथ में आप किस बुनियाद पे देना चाहते हैं कि जो अदारों के बगैर 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ता, तो ये आगे जाके पाकिस्तान की क्या सियासत करेगा जो 3.5 साल पीछे से करके दिखा भी दी है। इस पे थोड़ी सी रोशनी डाल दें कि ये आगे जाके कौन सी बात पे सियासत करना चाहता है कि जो अदारों के बगैर आज भी नहीं चलने की उसके सही है सर। जी मुंशी भाई, ओवर टू यू जी, आप ही बातें सुन रहे थे। जनाब 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 जनाब, सबसे पहले मैं नहीं, डायरेक्टली मैं इसमें से किसी की भी बात का जवाब नहीं दूंगा, ओवरऑल करूंगा बात कि उसमें ये सारी चीजें आ जाएंगी, इन सब के जो हमारे मौजूद स्कॉलर्स हैं उन सब की बातें आ जाएंगी। जो देखिए जी, आप जैसे आपने पहले कहा कि जो बाज लोग स्टेट जो है वो फौज को हदफ तनकीद बनाते हैं, फौज अलग है और उसमें से जो कहा जाता है कि उसके कर्ता बाज लोग हैं, जी, वो होल्ड मामलात अलग हैं। नहीं, कॉलर है तो ले लें, आप कॉलर है, लेने चले आराम से जी बात बहन, वालेकुम अस्सलाम, बात कर लें। जी जी, ये अली मदद, मौला अली मदद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या फरमाएंगी जी, बहन? ये मैं इस बारे में यही कहना चाहती हूँ, पॉलिटिक्स में तो आप देखें पाकिस्तान में सियासत में कोई भी आता है कोई भी जी, लेकिन यहाँ आम आवाम की तो बिल्कुल भी सुनवाई होती नहीं है ना। महंगाई अपनी जगह है, बल्कि और ज्यादा इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो या पीपल्स पार्टी का कोई आ जाए, यहाँ महंगाई देखिए आप कितनी ज्यादा है। हमारे यहाँ 25,000 सैलरी है, 10 लोग खाने वाले हैं और अभी आज ही बिल रिसेंट आज ही आया है बिल 30,000 का, और बिजली आ नहीं रही, गैस हमारे यहाँ नहीं आ रही है। और किस आप कराची से बात करेंगे? जी, कराची औरंगी टाउन से बात कर रही हूँ। गैस यहाँ नहीं आ रही, बिजली यहाँ नहीं है, और गर्मी इंतहा की, और बिजली का बिल जो है ना 30,000 का आज ही आया है। अब आप बताइए और कौन गलत है? यहाँ तो सब एक दूसरे को ही कहते रहते हैं, अवाम अपने जगह पर बेचारी पिस रही है। बिल्कुल कोई मतलब यहाँ पर रोजगार है नहीं, सही बात। महंगाई इतनी ज्यादा हो रही है। आप मार्केट चले जाइए, जाकर तिजारत का हाल देखिए क्या हो रहा है। नहीं तो समझ नहीं आता, ये जो सब बैठ के बातें कर रहे होते हैं, आखिर अच्छा है कौन? कौन मुखलिस है, सिंसियर कौन है यहाँ पाकिस्तान के साथ? कोई भी तो नहीं है। एजुकेशन देखिए आप, कहाँ एजुकेशन का आप मयार देखिए, और ऊपर से महंगाई आप देख लीजिए। बच्चों को पढ़ाना, अगर हमारे पास 3 बच्चे हैं तो आप बताइए कि उनकी फीस के 30,000 भी 25,000 सैलरी है, 30,000 बिजली का बिल है, फिर गैस का बिल अलग है, पानी का अलग है, बच्चों की फीसेज हैं, फिर राशन, खाना, आटा, तेल, महंगाई। बताइए करें तो क्या करें, क्या करें? सही बात तो सुनता नहीं है यहाँ। सही बात है बहन, वाकई कोई जवाब नहीं हमारे पास इस पे। प्रोग्राम के तवज्जुह से चाहते हैं हम कि ये हमारा पॉइंट, हमारी बात जाए आगे, सब सुने देखिए। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और मौला से दुआ है कि मौला आपको बहुत तरक्कियां दे। हमारा ये बहुत अच्छा है और मौला इसे बहुत ज्यादा तरक्की दे। आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं। बहुत शुक्रिया बहन, हमारी आवाज आगे तक पहुंचे, आपकी आवाज दुनिया तक पहुंची। अल्लाह आपको भी आसानियां दे। उसी भाई, ये रियलिटी जो बहन कराची से जो बात कर रही है, हमने तो ये 100% दुरुस्त बात है, 100% दुरुस्त बात है। अब मैं जरा सी कड़वी बातें करूं, जरूरी है, कोशिश करता हूं ना करूं मगर करनी पड़ेगी। जहां पर हम हिंदुस्तान की हुकूमत को क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना, मैं इन दोनों को एक ही पलड़े में रख के करता हूं बात जरा, और वो आप उसमें से देखें जी, उसमें से पॉइंट्स जो है वो निकालें जरा। इन दोनों हुकूमतों ने एक ही काम किया है, पाकिस्तानी हुकूमतों ने, मैं एक हुकूमत की बात नहीं कर रहा हूं, हुकूमतों ने और हिंदुस्तान के अंदर। अच्छा, पाकिस्तान से कॉलर और भी हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। मोहतरम, थोड़ा ऊंचा बोलिए, किस शहर से बात कर रहे हैं आप? यार मैं गिलगित बल्तिस्तान से बात कर रहा हूँ। गिलगित बल्तिस्तान से जी, क्या कहना चाहेंगे भाई? मैं ये एलिवेट चैनल बिल्कुल रेगुलर में देख रहा हूँ।
جی میں گلگت بلتستان سے بات کر رہا ہوں، پاکستان کی جی جی احتجاج سے، جی جی بالکل احتجاج کے نام۔ ماشاء اللہ میں سب سے پہلے آپ کو جو ہے نا سلام عرض پیش کرتا ہوں آپ بہت دونوں کو، بہت شکریہ کیونکہ وعلیکم میں السلام آپ کا پروگرام روزانہ سنتا ہوں، روزانہ جی جب ٹی وی پہ ناغا نہیں کرتا۔ اور جب سے میں نے یہ اہل چینل پکڑا ہے تب سے میں نے چھوڑا نہیں ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ شکریہ، جزاک اللہ جی۔ بہت خوشی ہے، آپ پوری دنیا میں جو ہے نا یہ اہل بیت کا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ اللہ آپ الحمدللہ لوگوں کو جزائے خیر دے دے، آپ کی زندگیوں میں برکت دے دے، عمر درازی ہو آپ کے۔ ابھی میں تھوڑی کم بات کر لوں گا۔ ابھی اس خاتون سے پہلے جو آپ کو ایک کالر نے فون کیا، جی یہ وہی لوگ جو ابھی آئے ہیں جناب قاتل، ان کو ہم کیا کہیں؟ یہ قاتل بھی اس سے جو ہے نا شرما جاتا ہے قاتل۔ یہ اس سے بھی آگے گئے گزرے لوگ ہیں، یہ شہباز شریف ہے، یہ نواز شریف ہے، یہ مریم نواز ہے، یہ مجرمہ پتہ نہیں انہوں نے پاکستان کو لوٹا ہے۔ کتنے ہمارے سکالر عالم وکیل وغیرہ پاکستان میں ہمارے عالموں کو انہوں نے شہید کیا ہوا ہے، اور پھر بھی ان کو جو ہے نا یہ ہمارے چند لوگ جو ہیں ان کے گن گاتے ہیں۔ پاکستان کا تو انہوں نے برا حال کر دیا ہے۔ صحیح تو آپ کا جو پروگرام چلے کال ڈراپ ہوئی موسیٰ بھائی گلگت کہاں اور جناب کراچی بالکل رائے ایک ہی ہے بالکل جی رائے ایک ہی، دیکھیے رائے ٹاپ ٹو باٹم ایک ہی ہے، رائے حیدرآباد تک ایک ہی ہے، رائے مدراس تک ایک ہی ہے، رائے کرناٹک تک ایک ہی ہے۔ آپ دیکھیں جو ہندوستان کے اندر اتنی بڑی آبادی خلق خدا ہے نا، یہ ساری خلق خدا ہے، واٹ ایور کہ وہ مسلمان ہو، ہندو ہو، عیسائی ہو، جین ہو، کوئی بھی ہو، سب خلق خدا ہے۔ یہ ان کو کیا کیا جو اس وقت 12 لاکھ تلواریں بانٹی جا رہی ہیں اور لے کے گھوم رہے ہیں کہ جہاں پر دکھائی دے مات ڈالو، یہ مسلمان فلاں، یہ تمام لوگوں کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ کون کر رہا ہے؟ یہ فکر کون سی ہے؟ یہ وہ فکر ہے جس نے پہلے جہاں پیٹ خالی کیے وہاں دماغ بھی خالی کیا۔ دیکھیں خالی پیٹ خالی ہونا پرابلم نہیں ہے، سب سے پہلے دماغ خالی کیا جاتا ہے۔ دماغ سے میں جہاں پر علم کی جگہ ہے وہاں پر زہر اڈیلا جاتا ہے، پیٹ خود بخود خالی ہو جاتا ہے۔ جب انسان کے پاس کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، وہ دنگا کرے گا، کسی کے دوسرے کے گھر کو آگ لگانے کی فکر کرے گا، اس کا گھر خود جو ہے وہ اس کے اندر مالی فخر آئے گا اور وہ سب تباہ ہو جائے گا۔ تو یہ دونوں حکومتوں نے کیا ہے، ایک کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہندوستان میں تو ابھی بہت زیادہ ہو رہا ہے، ایکسٹریم پہ ہو رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے جو کہ شاید خدا نہ کرے کہ یہ بڑھے ورنہ یہ تاریخ لکھی جائے گی۔ مگر پاکستان میں بھی یہ کم نہیں ہوا، پاکستان میں بھی جہادی لشکر بنائے گئے، دماغ خالی کیے گئے۔ آپ مجھے بتائیں کالجز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر سیاسی جماعتوں کے ونگ کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ضرورت ہے کہ اگر کسی کا بچہ پڑھنے کے لیے کالج میں جائے تو وہاں پر جی کھڑے میں گنڈے، یہ جی پی ایس ایف ہے، یہ پی ایم ایس او ہے، یہ جمعیت ہے، یہ فلاں، کیوں پڑھنے بھیجا ہے؟ ہم نے وہاں جا کر اس کو جیے بھٹو کرانے نہیں بھیجا ہے۔ ماں باپ غریب لوگ ہیں، پیسے دے رہے ہیں، پیسے دے کر بچے کو پڑھنے بھیجتے ہیں، وہاں پر غنڈہ جماعتیں موجود۔ اب اگر وہاں پر اس نے کسی غنڈہ جماعت سے کانٹیکٹ نہیں کرتا تو وہ ذلیل ہوتا رہے گا، جس کا جی میں آئے گا اس کو دھکے دے گا، گدی میں ہاتھ دے کے دوڑائے گا اس کو۔ بالکل صاف میں بات کر رہا ہوں، سب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے۔ یہ پہلے لیول سے آپ نے یہاں کہیں دیکھا ہے؟ کہیں کوئی سیاسی جماعت کھڑی بھی کالج کے اندر یہ زندہ باد کر رہی ہو؟ ہونے نہیں چاہیے۔ یہ آپ نے تعلیم وہاں سے بند کی، دماغ اسٹوڈنٹ کا خالی کیا، اس میں بھرا زہر۔ اب وہ زہر لے کر جب بازار میں آئے گا تو اس کو کمانے کی فکر نہیں ہوگی، لوٹ مار کرے گا، لوگوں کی زندگی اجیرن کرے گا، اپنا گھر بھی تباہ کرے گا، ملک کو بھی تباہ کرے گا۔ یہ کیا پاکستان نے بھی اور ہندوستان نے بھی، حکومتوں نے ہماری۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور علی مسائی بھائی کو بھی سلام عرض ہے۔ جی شکریہ۔ السلام لندن سے بات کر رہا ہوں۔ جی امتیاز صاحب شکریہ صاحب۔ جی بہت شکریہ، بہت اچھا پروگرام جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری پاکستان کی عوام کی اور تمام مسلمین کی جو آبرو ہے اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اور خیر و عافیت میں رکھے، آمین۔ جی دوسری بات ہے کہ میں نے فوج کے لیے فون کیا ہے، جنرل باجوہ صاحب کے لیے آپ کو۔ صحیح جی ایک تو یہ بات ہے کہ ہمارے جو بہت سارے لوگ ہیں نا وہ کوشش کرتے ہیں گم گما کے بعد اپنی ذمہ داری اتار کے دوسرے پہ ڈال دی جائے۔ تو اس کے لیے میں یہ کہ ابھی جو بات کرے تھے، میں جب نام تو نہیں لے کے بات کرنی تھی، لیکن جو پاکستان کے چیف آف دی آرمی اسٹاف ہیں باجوہ صاحب، ٹھیک ہے، جی جی تو یہ آپ کو پتا ہوگا کہ یہ جو رحیل شریف صاحب تھے نا جو بہت بہادر تھے، ان کے گھر میں 2-3 نشان حیدر
बिल्कुल सही रहील शरीफ साहब, जी हाँ उनके ऊपर ये बाजवा साहब आए हैं, तो आप इससे अंदाजा कर रहे हैं कि रहील शरीफ साहब कितने बहादुर थे। पाकिस्तान में उन्होंने वो शाम को हेलीकॉप्टर लेके अफगानिस्तान जा रहे हैं, दोपहर को उधर जा रहे हैं, शाम को बलूचिस्तान जा रहे हैं, दोपहर को सुबह को, मतलब उन्होंने इतनी हार्ड वर्क किया था। और उसके ऊपर बाजवा साहब आए हैं ठीक कि बाजवा साहब में इतनी अच्छी क्वालिटीज हैं कि वो रहील शरीफ के साहब से ऊपर जो है ना वो आए हैं चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। तो ये स्पेशलाइज्ड हैं। और जो हमारी मशरकी जो सरहद है, इसका नाम है क्या इसको कहते हैं, मशरकी जो सरहद चलें। है, एलओसी सही लाइन ऑफ कंट्रोल, जी जी लाइन ऑफ कंट्रोल। तो ये जो मशरकी ये स्पेशल इनका बहुत ज्यादा तजुर्बा है। अच्छा, ये अगर गन बंदूक ना भी पकड़े ना बाजवा साहब, तो हिंदुस्तान के ऊपर इतना प्रेशर, एक पाक आर्मी अलग है और बाजवा साहब का नाम एक अलग है। ठीक तो जी, अभी आप इससे भी अंदाजा कर लें, जो ये चाइना गए हैं तो उनकी वजह से इन्होंने इनके साथ बात की है, वरना एक जो ये जो है ना जमहूरी कफन चोर जो है, एक कफन चोर जा रहा है और दूसरा कफन चोर आ रहा है। अभी जो मेरी बहन ने कराची से कॉल किया ना, वो रहम की अपील की है कि इतना फारूक भाई, इनसे पूछे रिटायर्ड होके कहाँ रहेंगे, इनसे पूछ लें रिटायर्ड होके कहाँ रहेंगे। सवाल सुन लिया आपने। क्या कह रहे हैं? इम्तियाज साहब, चले, एक तो उनका ये है कि रिटायरमेंट के बाद वो फिर कहाँ जाएंगे, उनकी क्या मसरूफियात आपको पाकिस्तान लग में रहा कहाँ है? रहेंगे? दूसरा, जो आप फरमा रहे हैं ना, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, तो इनको आने वालों को कौन ला रहा है, जाने वालों को कौन भेज रहा है, ये भी थोड़ा बता देना। ये किस प्रोसेस के तहत कोई आ रहा है, किस प्रोसेस के तहत कोई जा रहा है? अगर आप पाकिस्तान जमहूरियों के वाले का ना, इंक्लूडेड पीटीआई, मैं साफ खुल के बात कर रहा हूँ, क्लियर। जी जी अगर पाकिस्तान जमहूरियत के हवाले करते, जितने भी हमारे जमहूरी चैंपियन हैं, जो मैं इनको अदर वे राउंड जो है कफन चोर कहूंगा कि एक कफन चोर जो है, ये नया कफन चोर इतना बुरा है कि हम कह रहे हैं कि पहले कफन चोर अच्छे हैं। यानी ये हालात हो गए हैं हमारी जमहूरियत के। मैं फौज की बात नहीं, मैं जमहूरियत की बात कर रहा हूँ। तो इनका ये हालात हो गए हैं कि इनको बिल्कुल किसी चीज की परवाह नहीं। अगर इनके हवाले मुल्क कर दिया जाए ना, तो ये वो पतीसे के भाव ना ये पाकिस्तान को बेच डाले। सही है इम्तियाज साहब। ये सिर्फ पाक आर्मी की वजह से ना, ये पाक आर्मी की वजह से मुल्क चल रहा है, सिंपल इज दैट। सही है सर, ईमान अल्लाह। बहुत शुक्रिया। मुस्तफा, ये एक बात मैं आपकी इजाजत से कर लूं कि यार मैं हाँ जमहूरियत जो कहते हैं ना कि जमहूरियत, और ये चंद लोग, असल में सही मानों में जमहूरियत अगर चले, इस दौर को भी चलने दिया जाता ना, इमरान खान की हुकूमत को ना खत्म किया जाता, जमहूरियत अपना रंग दिखाती, अवाम अगर बेजार थी, अवाम अगर जो भी वादे इमरान खान, हम प्रोग्राम 2 साल से ये करना शुरू हो चुके थे। नहीं, पाकिस्तान में कोई क्यों नहीं रहता, पाकिस्तान में कोई क्यों नहीं रहता, वोट के जरिए फैसला हो जाता कि ये इमरान खान हमें पसंद नहीं है। साल के बाद इमरान खान, उसका दूध का दूध पानी का पानी उसे मिल जाता, बजाय उसे हटाने के, उसे मजीद सियासी शहीद बनाने के। तो ये एडवेंचर हम खुद ही करते हैं ना, ये चंद लोगों का एडवेंचर है और हम जमहूरियत को करते हैं। एक कॉलर और है हमारे साथ। जी नकवी साहब, फरमाइए सर। मैं बस ज्यादा नहीं, 1 मिनट ही लूंगा। आइए। मूसी साहब से कहूंगा, देखिए रिटायरमेंट के बाद कहाँ जाएंगे, तो मूसी साहब आप, क्या ये जरूरी है कि रिटायरमेंट के बाद ऑस्ट्रेलिया में जजीरे खरीदे, या ये जरूरी है कि पापा डोम का जो अमेरिका में सारे डॉलर वहां जाके लगाए पाकिस्तान के और पापा डोम का कारोबार करें? ठीक है, ये भी तो रिटायरमेंट में, ये लोग भी तो रिटायर हुए थे। दूसरा, मैं आपसे ये बात कहूंगा कि आप कह रहे थे जी के मदरसे हैं, जो हमारे अदारे हैं, स्कूल है, कॉलेज हैं, तो वहाँ पे ये जो जी होल्ड कीजिएगा भाई, 1 मिनट देना जरा। जी नकवी साहब, जरूरी करनी है ये बात। मूसी साहब, आपको याद होगा कि जब से पाबंदियां लगी थी ये स्टूडेंट यूनियन के, उसके बाद जितने स्टूडेंट हैं वो क्या क्या करते रहे और क्या क्या उन्होंने सिलसिले बनाए। जबकि उनके स्टूडेंट यूनियन पर पाबंदी लगी। स्टूडेंट यूनियन का मतलब ये होता है कि वो तैयार करते हैं मुस्तकबिल के मामार, और ये पाबंदियां लगा के आप लोगों ने बिहार में लगा मुस्तकबिल के वो तो अंडर आते हैं ना।
एक मिनट फरूक भाई, सही है उसका मतलब ये है कि अगर नहीं थी पाबंदियां तो जुवेद हाशमी जैसे लोग भी थे जो अब सियासत में आए और सियासत की उन लोगों ने। अब मुझे ये सवाल ये है, मुझे ये बता दें, दोनों ये बता दें कि अगर स्टूडेंट यूनियन पे आप पाबंदियां लगाते हैं, स्टूडेंट यूनियन पे आप नुक्ता उठाते हैं, तो जो आप हुकूमत ने से निकले हैं वो अस्करी विंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हुकूमत के फायदे में अस्करी विंग बनाना और अस्करी विंग सतही बात है ये। इस पे थोड़ी सी रोशनी डाल दे तो मेहरबानी होगी। बिल्कुल ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ। हमेशा कहते हैं जी जब वो बोतल निकली शराब की बात, दो बोतलें निकली, तो यहाँ 40 बोतलें गाड़ी में से पकड़ी थी जो शायद बराबर हो गया ना सर, एक दूसरे को बराबर ही करते रहेंगे, बिल्कुल सही होगी। ठीक है जी, देखें एक कॉल और ले आप लीजिए, जी आप बात कीजिए, एक कॉलर होल्ड पे हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, बात कीजिए भाई। फारूक भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम ये जो अभी आप कॉलर से बात कर रहे थे, इससे पहले वाले जो एक कॉलर है जी, इन्होंने जो बात की ना कि इनके खुलासा कर दूं कि वो ये कह रहे हैं कि मुल्क जो है फौज से चल रहा है और जमहूरियत वाले जो है वो काबिल नहीं है, वो पतीसे के भाव पाकिस्तान को भेज देंगे। ये उनका लबे लुबात था उनकी पूरी कब्र का। मैं आपको बताऊं फारूक भाई, ये मेरी सोच है कि पाकिस्तान की फौज अच्छी है, कैपेबल है, ऑर्गेनाइज्ड है, ये तो बात मानने वाली है। मगर आप ये देखें पूरी दुनिया में अमेरिका ने सबको अपनी उंगलियों पे नचाया हुआ है। ईरान हो गया या जैसे कुछ खुद मुख्तार लोग हैं या जैसे लोग हैं वो थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस कर रहे हैं, मगर वो भी कुछ नहीं सकते। लेकिन अपने तई जितनी भी उनकी हिम्मत है, जितने भी उनका ज़र्फ है, जितना भी उनका हौसला है, वो खड़े हुए हैं और कुछ ना कुछ कर रहे हैं। मगर अमेरिका के आगे किसी का बाप भी कुछ नहीं हो सकता। ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। अभी उनका डाउनफॉल शुरू हुआ है, अभी वो यानी कि वो सामूनी ताकतें हैं या जो भी है, किसी भी फैक्टर है, जो भी फैक्चुअल बात हो रही है वो ये हो रही है कि अमेरिका के आगे किसी का बाप भी कुछ नहीं बोल सकता। तो जो फौज है ना, ये फौज बेसिकली पॉलिटिकल भी फौज है। ये इसकी जो एक पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी होती है, एक फौज की खारजा पॉलिसी होती है जो कि डिस्क्लोज नहीं की जाती, ठीक है ना। तो वो खारजा पॉलिसी में भी ये हाथ बांध खड़े होते हैं अमेरिका के आगे और उनको माई बाप बोल के पाकिस्तान को कहते हैं भाई हमें बस जहारी ढका छुपा जो भी है वो हमें सरकारी हमें देते रहो, हम जो कुछ बोलोगे आप हम करेंगे। तो अमेरिका के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता, पाकिस्तान के तो हाथ पांव बिल्कुल बंधे हुए, तो फौज भी कुछ नहीं कर सकती है। अगर वो उनके बूट न चाटे तो फौज भी कुछ नहीं कर सकती अमेरिका की। हाँ, इंडिया को आज दिखाने के लिए या आगे पीछे जो बराबर के लोग हैं उनको दिखाने के लिए फौज अच्छी ताकतवर है। चले, अमेरिका के आगे कोई कुछ नहीं। पॉइंट आ गया जी, बहुत शुक्रिया जी। जी मुझसे भाई, अब आप बोलिए। देखिए जी, सीधी बात है ये बात जो है ना कि जी फला की शराब की बोतलें बात होने का जी दूसरे की 40 पकड़ ली गई। ये सारी देखें, ये हम बात जो है वो किसी की पर्सनल है वो कर नहीं रहे, हम बात कर रहे हैं जनरल। मैंने कहा कि कॉलेजेस के अंदर यूनियन की क्या जरूरत है, आप मुझे बताएं। मतलब एक माकूल बात है या नहीं है। बात ये, अब आप कह रहे जावेद हाशमी पैदा हो गया, फला पैदा हो गया, ये बेसर पैर की बातें, बेतुकी बातें। आप तरक्की याफ्ता ममालिक का मॉडल क्यों नहीं अपनाते? तरक्की याफ्ता ममालिक तरक्की याफ्ता क्यों हैं? क्योंकि वहां आपकी जनरेशन बिला खौफ व खतर बगैर स्ट्रेस के पढ़ रही है। आपके यहाँ कॉलेज की दहलीज पर बच्चा पहुंचा और वहां पर उसको जिंदाबाद और मुर्दाबाद पर लगा दिया। अच्छा, यंग खून होता है, जवान खून होता है, उसको ताकत चाहिए होती है, वो ताकत के चक्कर में सियासी पार्टियों में उलझ के उसकी तालीम डिस्टर्ब हो जाती है। ये इतनी सी बात है, एक जुमले में कहा है मैंने। अब इसमें फला आदमी हाईजैकर बन गया, फला बन गया, भाई ये सब अजीब सी बातें। मुझसे भाई, सियासी पार्टियां भी कौन सी, ये सियासी पार्टियां चंद सियासतदानों की जो है वो विंग्स हैं, अस्करी विंग्स हैं, ठीक है। वहां पर इलेक्शन होते अच्छा, हो, कौन सी सियासी जमात है कि वहां का ग्राउंड कोई कारकुन है, अब जिसका नाम के साथ भुट्टो है वही ऊपर आ सकता है, या जिसके साथ शरीफ है वो ऊपर आ सकता है। अब आप देखें ना एक और चीज। अब जहां तक बाजवा साहब के हवाले से ये सब बात हुई, सारी चीजें, इसमें कोई दो बातें नहीं है कि पाकिस्तानी फौज वेल ऑर्गेनाइज है, और जो फौज है ना वो सिपाही है जो बॉर्डर पे खड़ा है, ठीक है। और उसको जो कहेगा सबसे पहले उसकी मदाफियत हम करेंगे, आगे आएंगे और अपनी फौज का दिफा करेंगे, क्योंकि जो असल फौज है ना वो है जो सामने खड़ा है, जो सीने पर गोली खा रहा है।
अब बात जहां तक आ जाती है बड़े जर्नल वगैरह की, ये वो, तो इनके ऊपर बात करना या इनकी कोई पॉलिसीज के ऊपर बात करना, वो फौज के खिलाफ बात करना शुमार नहीं होता। जो शुमार कर रहा है वो जहन अपना इलाज कराए जाके पहले, और एक नॉर्मल इंसान बनकर आए तो उससे बात हो पाएगी। मेरा सीधा सीधा सवाल यह है कि चाहे वो जर्नल हो, चाहे वो जजेस हो, चाहे वो बड़े सियासतदान हो, भाई आप पाकिस्तान में क्यों नहीं रहते रिटायर्ड होने के बाद? मेरा सीधा सीधा सवाल है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसके अंदर कोई ऐसा मुश्किल बात नहीं है, कोई अलजबरा का मैंने सवाल नहीं कर दिया जो आपसे हल ना हो। मैंने सीधी सीधी सी बात की है कि भाई साहब आपके पास बड़े बड़े हुकूमत के राज हैं, आप बड़े बड़े पोस्टों पे रहे हैं, आप जज रहे हैं, आप चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ रहे हैं, आप फला रहे हैं, आप फला रहे हैं, आप सियासतदान रहे हैं, आप गवर्नर रहे, आप पाकिस्तान में क्यों नहीं रहते? अगर आपकी जायदादें पाकिस्तान में होंगी तो आप पाकिस्तान के मफाद का सौदा नहीं हो पाएगा। फिर ये वन लाइन फार्मूला है। जब अवाम खड़ी होती है कि हमें अमेरिका से निजात दिलाओ, हमें IMF की गोद में डाल दिया, फला डाल दिया, ये पाकिस्तान निजात क्यों नहीं पा पाता? क्यों? क्योंकि बाज लोगों के मफाद स्टेक पर आते हैं, उनको रिटायर्ड होने के बाद मुल्क से जाना होता है, उनको जजीरे खरीदने हैं या वॉट एवर कुछ भी करना है। अगर ये सब मिलके पाकिस्तान, हम कहते हैं ईरान मुकाबला कर रहा है या चाइना मुकाबला कर रहा है, तो उन्होंने मुकाबला कैसे किया? उनके जो करता धरता है वो रिटायर्ड होकर उसी ईरान में रहते हैं, वो उसी बीजिंग में और उसी चाइना के अंदर रहते हैं। उनको आप ब्लैकमेल कैसे करेंगे? उनकी जायदाद उनको फिक्र नहीं होती कि ये जाकर स्विट्जरलैंड में और कहीं ये पकड़ ली जाएगी। तो हमारे सियासतदान हो या बड़े बड़े, मैं इसमें सबकी बात कर रहा हूं और बड़े एहतराम के साथ, कि सीधा सीधा आवाम को सिर्फ एक सवाल पूछना चाहिए कि आप रिटायर्ड होकर हुजूर आप कहाँ रहेंगे? भावलपुर में रहेंगे, गुजरावाले में रहेंगे, लाहौर में रहेंगे, इस्लामाबाद में रहेंगे? तो इसीलिए ना स्कूल बन पा रहे हैं, ना हमारे पास कॉलेज बन पा रहे हैं, ना हॉस्पिटल बन पा रहे हैं। ले कॉल। जी बहन, अस्सलाम वालेकुम। जी, मैंने अभी कॉल की थी कराची से। जी। और अभी जो मोस्टली भाई जो है जो फरमा रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं कि अगर कोई भी यहाँ से रिटायर होता है तो मुझसे बाहर क्यों जाता है? सही। यहाँ मुल्क में जो हमारे परेशानियां हैं उन्हें यहाँ पर रहकर फेस करें ना। और इनकी इस बात से भी मैं इत्तेफाक करती हूँ बिल्कुल कि अगर किसी भी जर्नल के या किसी भी एक बंदे के बारे में फौज में जो है बात की जाती है तो उसका ये मतलब नहीं कि हम फौज के अगेंस्ट बात कर रहे हैं। ये बात बहुत प्यारी मेरे भाई ने कही है और ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कोई भी बड़े ओहदे पर है तो उन्हें यहाँ पाकिस्तान में रहना चाहिए, यहाँ रहकर कम से कम फेस तो करे। भाई देखिए, मौला गली गली में जाकर कोई भूखा है, मौला की कितनी सारी रिवायात ऐसी आपको मिल जाती हैं, कितने सारे वाकयात हैं कि गली गली में जाकर मौला रात में जो है अपने कांधे पर उठाकर ले जाते थे, राशन लोगों को देते थे। तो गलियों में जाकर, गलियों में जो लोग फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम, उन्हें देखें तो रिटायर होने के बाद करते क्या हैं ये लोग? आए गलियों में आके यहाँ देखे ना, पानी की लाइन, पानी टूटा पड़ा है, सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं। तो आके यहाँ के जरा दौरे कर लेना, ये जर्नल जितने भी रिटायर हो जाते हैं तो आके जरा सड़कों पे आए ना, हमारे आकर गलियों में आए, हमारी प्रॉब्लम्स को देखें। भाई आर्मी हमारी जो है वो हमारे हर प्रॉब्लम में खड़ी हो जाती है, तो रिटायर होने के बाद बाहर क्यों भाग जाते हैं? ठीक है, आकर यहाँ प्रॉब्लम्स को देखें, हमारी भी तो सुनी जाए ना। मैं इत्तेफाक करती हूँ बिल्कुल मौसमी भाई की इस बात से। अच्छी बहुत बात शुक्रिया। नहीं, जब एक सिपाही रिटायर्ड होकर रह रहा है, आप भी रहे। लेकिन वो बंदोबस्त होता है ना, वो क्यों रहे भाई? उनका एक काम है। अब उन्होंने नहीं तो कभी तरक्की नहीं होगी, फिर 4-5 साल तरक्की नहीं होगी, उनको वास्ता ही नहीं ना तरक्की से। वो कब कहते हैं कि हमने पाकिस्तान की तरक्की करनी है? हाँ, तो फिर फजाइल क्यों, फिर बाज आके फजाइल क्यों पढ़ रहे हैं? फिर फजाइल क्यों पढ़ रहे हैं? ये तो हमारा एक भूल है ना, हमारी भूल है। अब 20-30 साल से जो खेल खेला जा रहा है, क्या वो पाकिस्तान की तरक्की के लिए खेला जा रहा है? ये तो हमारा एक पागलपन है ना, जे इसको हम जमहूरियत क्या लेते हैं कि चंद खानदान ऊपर आ गए, और ये क्या जमहूरियत है? राजा रियाज इस वक्त लीडर है, ये जमहूरियत है। शहबाज शरीफ इस वक्त प्राइम मिनिस्टर है, ये जमहूरियत है। खिलाफत व मलूकियत, सही कहा है ना इमरान खान ने, कि उसको हैरत हुई कि ऊपर पहुंच के करप्शन ही नहीं है। तो यकीनन जो इदारे जिसमें इतनी करप्शन है, वो करप्शन वालों को खुद करप्ट नहीं समझते, इसी वजह से उनके लिए गुनाह ही नहीं है। तो यही वजह है कि ना जमहूरियत सही मानों में जमहूरियत हमें मिली और आमरीयत भी नहीं मिली। जो आए ना 90 रोज में आए और हमने ये कर देना है, फिर वो NRO दे के चले गए, बेड़ा गर्क करके चले गए। एक और कॉल लेते।
फिर उसके बाद चलते हैं आगे। अस्सलाम वालेकुम। भाई मैं बंदा नवाज पैरस से कर रहा है। जी भट्ट साहब। बात कहाँ से कहाँ तक चली गई, हजारों शिकवे हजारों अफसाने। बात ये है कि मुल्क की सियासी सूरत हाल के तनाज़ुर में मैं भी चंद कलमात कह दूं तो मैं भी मुंह में दबा रखता हूँ। ज़ाहिर है, मुद्दा क्या है, इस वक्त सियासी लीडरों की मनफी सरगर्मियां पाकिस्तानी अवाम के लिए वो बाले जान बनी हुई हैं। सही। इस वक्त भी बड़े बड़े तमीराती मंसूबे बनाए गए थे, उन्हें रोक कर मुल्क को तरक्की की राह में रुकावट बन चुके हैं। ये मौजूदा गवर्नमेंट जो है, महंगाई ने एक गरीब आदमी का जीना मुहाल कर रखा है। लोग तंग आकर अपनी बेटियों के साथ खुदकुशी कर रहे हैं। मौजूदा हुकूमत की फुर्तियां नाकाम होकर रह गई हैं। इन दोनों सियासी पार्टियों ने कि खानदान इक़्तिदार की हासिल गैर अखलाकी हरकत के मुर्तकिब हो रहे हैं। मुल्की खजाना इन दोनों पार्टियों के लीडरों आसफ जरदारी और नवाज शरीफ जैसे करप्ट हुक्मरानों ने जी भर कर लूटा। मेरी बात सुनिएगा, बात नहीं करना। और आप क्या चाहते हैं, मुझे ये कोई नहीं जानता। क्या पाकिस्तान सिर्फ दो खानदानों की जागीर है? समाज 100 बरस का फर्क की खबर नहीं। और एक ताज़ा खबर सुन लीजिए कि पूरे पाकिस्तान में नान, रोटियां, कुलचे वगैरह महंगाई की दर में आ गई हैं। मौजूदा गरीबों को रोटी मिलती थी खाली, वो भी उनसे छीन ली गई है। खुदारा लेकिन वो लैपटॉप स्कीम शुरू हो गई है ना, उनको रोटी छोटी से खाएंगे ना, लैपटॉप खाएंगे। सही है। जमाना अदलिया शहबाज शरीफ और हमजा शरीफ की जमानतें एक्सेप्ट उन्होंने कर ली है। तुम पर अदलिया। अल्लाह हाफिज़। बिल्कुल सही। मुझसे भाई गम और गुस्सा और ये सियासी जमातों के हवाले से और नहीं, अब देखिए के हवाले से इस किस्म की बात होती है। एक कॉल और लेके फिर आपकी तरफ आ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फारूक भाई, या अलैकुम मदद। मौला अली मदद जी भट्ट साहब, शुक्रिया। मोस्ती भाई आपको भी मेरा अस्सलाम वालेकुम, या जज़ाकल्लाह जी। मौला अली मदद। अलैकुम सलाम रहमतुल्लाह। अलैकुम सलाम। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। फारूक भाई, बड़ी दिल को तसल्ली होती है कि कम अज कम आप मेहनत तो करते हैं। बाकी शाहुर की बात जो है ना, वो मोसी भाई ने कर दी है। मैं कल एक जगह बात कर रहा था, तो जो बदमाश होता है ना, बदमाश जिसका होता है, जिसको गुंडागर्दी कहते हैं, वो कभी भूखा नहीं सोया। आपने कभी देखा कराची, पंजाब में या पिंडी, लाहौर, कहीं भी वो भूखा नहीं सोएगा। सही बात। सोएगा भूखा, गरीब ही सोएगा, हक हलाल कमाने वाला। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ये लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ और इंशाल्लाह ये बदमाशों का एक टोला है कि क्या करे कहना पड़ता है। जर्नैलों का नहीं, बदमाशों का टोला है। ठीक। एक इंच जमीन भी इन जर्नैलों ने जिस तक में देखे आप तीनों के ऊपर, खुदा के लिए ये जो 2021 और 22 जा रहा है ना, और भाई मैंने अपनी जिंदगी में पहली दफा देखा कि इन जर्नैलों के ऊपर छोटे छोटे बच्चों ने भी जबानें खोली है। आखिर इसकी वजह क्या है, क्यों खोली है? और भी मुल्क के अभी शर्म आती है ट्विटर देख के। इंडिया के लोग कहते हैं कि एक जर्नैल की कोई जायदाद या किसी चीज का कोई बैन अवी इंटरनेशनल दुनिया में बता दो तो हम उसको इस अपने मुल्क में नंगा कर देंगे। ये सच होगा ना, ये सच होगा फारूक भाई। तो हमारे एक तो क्या कहते हैं, मौत तो आनी है, वो बरहक है। एरिया रगड़ आया दुबई की में, रगड़ आया नहीं रगड़ आया। एक ऑस्ट्रेलिया में जजीरा लेके बैठा है, एक जो है ना रिटायर हो के जो सऊदी आर्मी के साथ बैठ के यमनी मुसलमानों और शामी को सबको मार रहा है। तो मुसलमानों को, ये जो पाकिस्तान के मुसलमान हैं, क्या इनको अक्ल नहीं है फारूक भाई कि यार कुछ देखो, को खुदा का खौफ करो कि अगर कोई एक बंदा बात करता है तो आप पूरा उसके ऊपर गिर जाते हो कि यार ये हमारी आर्मी क्या करती है। आपकी आर्मी, मैं आपको एक सबूत दे सकता हूँ। टोटली जिस धरती के अंदर मैं पैदा हुआ हूँ, ये कब्जा माफिया सारे का सारा वहाँ है। इन्होंने कब्जा कर दिया और 5-5 रुपए लेके ना तो बच्चों से ये अंदर जाने देते हैं। वहाँ इन्होंने बतखें रखी हुई है, वहाँ इन्होंने छोटी छोटी गाड़ियां रखी। ये फौज का काम है। मैं आपको पिक्चरें भी भेज सकता हूँ। एक पिक्चर मेरे पास आई है, वो लिखा है कि मैं पता नहीं नाम लो तो पता नहीं मुकदमा ने दर्ज हो जाए। वहाँ लिखा हुआ था आर्मी में है। तो यार खुदा का खौफ करो। एक तरफ तो कहते हो कि हम दुनिया की नंबर 1 है, नंबर 1 सिर्फ सुल्तान अरब
سلطان عرب شاہ خراسان ارباب رضا مولا سلطان عرب شاہ خراسان ارباب رضا مولا سلطان عرب شاہ خراسان ارباب رضا مولا زامن ابو رضا زامن ابو رضا زامن ابو رضا زامن ابو رضا یا علی موسیٰ رضا ہو کرم کی ایک نگاہ مولا رضا مولا رضا مولا رضا یا مولا رضا شمس الضحیٰ بدر الدجا مولا رضا یا مولا رضا مولا رضا مولا رضا مولا رضا یا مولا رضا تم غریبوں کا بھرم ہو تم ہماری آس ہو دور رہ کر دور کب ہو تم تو دل کے پاس ہو حاجت روا مشکل کشا مولا رضا یا مولا رضا مولا رضا مولا رضا مولا رضا یا مولا یا رضا یا رضا یا رضا یا رضا یا رضا یا رضا علی علی موسیٰ رضا علی علی موسیٰ رضا علی علی موسیٰ رضا علی علی موسیٰ رضا یا رضا 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 وہ جس کی رضا وہ جس کی رضا خالق اکبر کی رضا ہے وہ جس کی رضا خالق اکبر کی رضا ہے وہ مولا رضا مولا رضا مولا رضا ہے وہ جس کی رضا خالق اکبر کی رضا ہے وہ مولا رضا مولا رضا مولا رضا ہے مولا 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 رضا جا مولا رضا مولا رضا مولا رضا مولا رضا آ جاتی ہے تو میں اس کے اوپر جو ہے وہ فاروق بھائی آپ سے جو ہے وہ اس کے اوپر بات کروں گا پوری، اور چاہوں گا کہ ان سطحی جو بہت ساری چیزیں ہیں نا مطلب شہباز شریف کے کو فوکس کیا ہوا یا عمران خان کو، یہ اپنی جگہ پر ہے، مگر ہم اس کے بعد مجھے بھائی ہم ہاں آن ایئر ہو چکے ہیں تو جی آن ایئر ہو گئے ہیں۔ تو اور دیکھیں جی پہلے دو چیزیں ہیں معذرت بہت تھوڑا ٹیکنیکل مسئلہ تھا، آف ایئر ہم ہوئے، لیکن جی اب آپ جو ہے، اور اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم جو باتیں کر رہے تھے اس وجہ سے آف ایئر ہوئے ہیں، باتیں بالکل اوپن ہے اور سب اپنے دل کی آواز کر سکتے ہیں۔ جی اچھا اب جی دیکھیں میں مرشد تیز کچھ باتیں کرنا چاہ رہا ہوں کہ اب اس میں تھوڑی ہو سکتا ہے بعض لوگوں کو یہ بات کھلے، مگر یہ ابھی آنے والے وقت میں ثابت ہو جائے گی۔ جو کچھ ہندوستان میں ہوا اور اس کے بعد اس کے اوپر عرب ممالک کا ری ایکشن آیا، تو اس میں دو چیزیں ہیں فاروق بھائی کہ اس میں ایک گریٹ گیم کھیلا جا رہا ہے۔ عرب ممالک نے کبھی بھی اسلامی ایشوز کے اوپر بات نہیں کی ہے، اور پاکستان کے مزدوروں کو، پاکستان کے ڈاکٹرز کو، پاکستان کے انجینئرز کو، پاکستانیوں کو پیچھے رکھ کر اور جو ہے وہ ہندوستان سے لوگوں کو لے کے اور ان کی جو ہے وہ خاطرداری کی ہے، اس کا انجام سب کے سامنے ہے، کیونکہ وہ بزنس دیکھتے ہیں، وہ مذہب نہیں دیکھتے، وہ دیکھتے ہیں کہ 100 کروڑ لوگوں کا ملک، 1.25 ارب لوگوں کا ملک، تو ہمارا پیٹرول بکے گا۔ لیبر کہاں سے مل رہی ہے؟ سستی لیبر بھی ہے، سستی لیبر، پیٹرول کی کھپت، اور وہاں سے چاول لیں گے، وہاں سے لیں گے، فلاں لیں گے۔ ابھی جس طرح ہندوستانی میڈیا پر اربوں کی توہین ہو رہی ہے اور ان کو دو کوڑی کا کہا جا رہا ہے، اور سیدھا جو ہے وہ بعض نیوز چینلز کو تنقید ہدف بنایا جا رہا ہے، اور ان کی ٹرانسمیشن وہاں پر بند کر دی جائے گی شاید، میں نام نہیں لے رہا ہوں، ان کے آفیشلز کو میں نے سنا، میں یوٹیوبرز کو سن کے بات نہیں کر رہا ہوں، میں آفیشلز کو، ان کے اوتھینٹک لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ بات یہ ہے کہ ابھی جو مجھے لگتا ہے فاروق بھائی، وہ جو بھی عرب ممالک سے ری ایکشن آ رہا ہے
वो अमेरिका की वजह से हो रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान ने अमेरिका को आंखें दिखाते हुए रूस से सस्ता पेट्रोल ले लिया। तो अब ये भारत को सजा दी जा रही है कि अरब ममालिक से जो है वो चोरी कसवाई जा रही है कि आप जो है धमकी दें कि रेवेन्यू आपका बंद कर देंगे, पेट्रोल बंद कर देंगे, फना बंद कर देंगे। जब ये तिलमिला उठे तो फिर इनसे डील हो और फिर अरबों से कह दिया है अब आप पीछे हट जाएं, आपसे इतना ही काम था। तो ये जो है ये रसूलुल्लाह की मोहब्बत में नहीं हो रहा, ये अमेरिका के कहने पर अमेरिका के गुलाम 57 मुल्कों के ऊपर अमेरिका के गुलाम जो बैठे हुए हैं, जो कभी फलस्तीन के जिनको मजलूमीन नजर नहीं आते, जिनको कभी कश्मीर के मजलूमीन नजर नहीं आते, जिनको बर्मा के मजलूमीन नजर नहीं आए, जिनको भूख से बिलबिलाती भी उम्मत और यमन के मजलूमीन नजर नहीं आते, उन पर बम गिराते हैं, इनसे कोई तवक्को उम्मत ना रखे कि ये हिंदुस्तान को आंखें दिखाएंगे। ये अमेरिका के कहने पर रूस से तेल चूंकि हिंदुस्तान ने खरीदा उसको सजा देना चाहते हैं, और जब वो डील फाइनल हो जाएगी अमेरिका के साथ दोबारा, ये सब पीछे हट जाएंगे। तो ये चीजें हैं। और एक चीज पे मैं और बात करूंगा, आप पहले कॉलर को ले लें। चलें जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम फारूक भाई, मैं शफीक बोल रहा हूँ। जी शफीक साहब, ये बोलना चाहता हूँ पहला, कोई भी सहूलियत सच में चलता है। ये अमेरिका भी सुपर पावर है ना, और सच में चलता है, ट्रूथ में चलता है। और दूसरा बात है, पाकिस्तान में क्या टेकर गवर्नमेंट में इमरान खान साहब का गवर्नमेंट आया, इसीलिए ये वेरी इजीली उनका गवर्नमेंट चले गया। अभी जो शहबाज शरीफ का जो गवर्नमेंट आएगा, उन्होंने परमिशन दिया, डिक्लेयर दिया इलेक्शन होएगा सही फ्यूचर, तो उन्होंने अच्छा किया। मगर दोबारा कोई केयरटेकर गवर्नमेंट पाकिस्तान में आएगा ना, तो पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि हेड ऑफ स्टेट का पावर स्लो हो जाता है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया जी। तो दूसरी बात जी हाँ, जो चीजें तेजी के साथ जो है वो उमड़ रही हैं, वो खतरा ये है कि आपने जिस तरह से मैंने कहा कि एक पूरी प्लानिंग के साथ सबसे पहले नई जनरेशन के दिमागों को खाली किया गया और उसमें शिद्दत पसंदी का जहर भरा गया। पाकिस्तान में सिपह साहबा, लश्कर जंगवी, जैश मोहम्मद, हिजबुत दावा, हिजबुत तहरीर, दाइश पाकिस्तान, मौलवी बुरखा एंड कंपनी, और ये तमाम लोगों को जो है वो कर करा के एहरारुल हिंद और मुख्तलिफ नामों से जो है वो जहनों में जहर भरा गया, और ये जानवर पाले गए ताकि ये कत्लेआम करें और ये जो है वो एक प्राइवेट फौज की सूरत से इसको इस्तेमाल कर सकें। इससे हमारे पूरे माशरे में कैंसर फैल गया। यही काम हिंदुस्तान ने किया, बल्कि उनको सबक सीखना चाहिए था और हमारी हालत देखनी चाहिए थी। हम कशकोल लेके भीख मांग रहे हैं पूरी दुनिया में, ये क्यों हुआ? हालांकि मुमलिकत खुदादात जहां पर पेट्रोल भी है, गैस भी है, नेचुरल रिसोर्सेज सारे हैं, हम उसको निकाल ना पाए या हम अपने सोने के पहाड़ किसी को बेच दें, तो वो एक हमारी अपनी बदबख्ती कहलाएगी। मैं खुदा ने हमें सब कुछ दिया था, हम कशकोल लेके घूम रहे हैं। इसको हिंदुस्तान ने को इससे नसीहत हासिल करनी चाहिए थी और इबरत हासिल करनी चाहिए थी, मगर उन्होंने भी जो तरक्की की लाइन थी, जो कांग्रेस हुकूमत में जहाज उड़ रहा था, जो माइक्रोसॉफ्ट आकर हिंदुस्तान में बैठ रहा था, वो तमाम चीजें हो रही थी, फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत अच्छी थी, उसको तबाह कर दिया। क्या किया? तमाम लोगों को जमा करके एक मजहब का नाम लिया और रामराज का नाम लिया। हालांकि असल जो सनातनी है, जो असल सनातन धर्म है, जो राम जी की जो फिक्र है, मैं तमाम जितने भी अदियान हैं उनके जो मुकद्दस हस्तियां हैं, हम सबका एहतराम करते हैं, और सिर्फ सियासी बात नहीं, दिल से एहतराम करते हैं कि हमारे मजहब में किसी की ना इबादतगाह को नुकसान पहुंचाने का हुक्म है, ना किसी की तौहीन करने का। हम सबका, हर अहले इल्म का और हम हर एक का एहतराम करते हैं, सिवाय उन लोगों के जो दहशतगर्द हैं, जो लोगों को ज़िबा करते हैं, चाहे किसी मजहब के हों, चाहे वो मुसलमानों में दाइश हो या वहां पर बीजेपी हो, हम उसका एहतराम नहीं करेंगे। जो लोगों के गले काटेगा, हम उसका एहतराम नहीं करेंगे। रही बात रामराज की, जो असल हिंदू मजहब है उसका नाम लिया जा रहा है, बीजेपी सबसे बड़ी मुजरिम है उन सनातनी धर्म के मानने वालों की, जिनका नाम लेकर आप जो है रामराज के जो बात कर रहे हैं, राम जी की फिक्र के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, लोगों के गले काट रहे हैं। उनके यहाँ शांति का प्रयोग है, उनके यहाँ शांति की बात की जाती है, आप लोगों के गले काट रहे हैं, नाम ले रहे हैं राम जी का। जो ये इन लोगों को चीजों को मुसलमानों को भी समझना होगा, और जो हमारा पढ़ा लिखा हिंदू और सही सनातनी है, जो शांति की बात करता है, उसको भी ये बात को समझना होगा कि ये जो नाम ले रहे हैं ये बिल्कुल ऐसे हैं जैसे मुसलमानों की दाइश और हिंदुस्तान की बीजेपी, या आप उसको कह ले बजरंग दल वगैरह और आरएसएस। ये वो है, जितना रिश्ता मुसलमान इस्लाम का दाइश के साथ है, वही उतना ही रिश्ता हिंदू मजहब के साथ ये आरएसएस वालों का है, कि कोई ताल्लुक नहीं है।
یہ جو کام کر رہے ہیں یہ 1 ارب لوگوں کو پاگل کر کے چڑھانے والے ہیں اس پورے خطے کے اوپر. پاکستان کے لیے بھی خطرات ہیں, بنگلہ دیش کے لیے بھی خطرات ہیں, اور ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے لیے بھی خطرات ہیں. تو ہمیں ان چیزوں کے لیے لوگوں کی توجہات کو مبذول کرنا ہوگا, اور ان کو اصل حقیقت بتانی ہوگی کہ یہ مذہب کا جو کارڈ کھیلا جا رہا ہے یہ بالکل داعش اور القاعدہ والا کارڈ ہے. اس کے پیچھے نہ یہاں پیچھے اسلام ہے, نہ وہاں پیچھے ہندو مت ہے. وہ اس کا نام لے کے جھوٹ بول رہے ہیں یا اسلام کا نام لے کے جھوٹ بول رہے ہیں. تو ہمیں جس طرح سے ہم ہزاروں سال سے رہتے ہوئے چلے آ رہے ہیں اس خطے کے اندر, ہم کو ایسے ہی جیون کرنے دیا جائے. اس کے لیے لوگوں کو آگے آنا ہوگا. جو صحیح سناتنی ہیں وہ آگے آئیں, جس طرح سے لوگ داعش کی مذمت کرنے کے لیے ہمارے علماء اور مراجع میدان میں آئے اور داعش کو چیر پھاڑ کے پھینک دیا, اس طرح سے سامنے آئیں اور ان کو پیچھے ڈھکیلیں. یہ جو تلواریں بانٹ رہے ہیں اور مسلمانوں کے گھر گرائے جا رہے ہیں اس پر بولیں. اگر آپ آج نہیں بولیں گے تو پورا ملک, آپ کا ملک تباہ ہو جائے گا, آپ کے ملک میں آگ لگ جائے گی. ان تمام چیزوں کو دیکھیں, یہ کوئی سناتن دھرم والے ایسے کام نہیں کرتے. بالکل صحیح جی. جی بٹ صاحب فرمائیے سر, آپ لائیو آ چکے. کوئی بات نہیں. آپ نے ذکر کیا ہے اعلیٰ صاحب نے عرب ممالک کا جی جی اور انڈیا کا. جی جی تو میں جب اسٹوڈنٹ تھا, میں یونیورسٹی پنجاب یونیورسٹی نیو کیمپس پڑھتا تھا لاہور میں, تو اس وقت میں دورہ کیا, میں نے عرب ممالک کا اچھا وزٹ کیا ہوا ہے. ہاں میں بحرین بھی گیا, دبئی, جتنی ایمریٹس ہیں وہ سب گیا ہوں ادھر. جو میں نے دیکھا ہے نا جی وہ جی میں بتاؤں گا کسی وقت کی ٹاپک میں. اچھا تمام ممالک کا وزٹ میں نے کیا ہوا ہے. یہ عرب بند دماغ بند ہیں, بدھو جسے کہتے ہیں بدھو, ان سے مسلمانوں کو کوئی توقع نہیں رکھنی چاہیے, نہ رکھ سکتے ہیں. یہ دنیا میں صرف عیاشی اور بدماشی کے لیے آئے ہوئے ہیں. اہل سعود ہو یا ایمریٹس عرب, ان مسلمانوں کے مفاد میں کوئی غرض نہیں. ان کو صرف اپنے بزنس سے انڈیا کے ساتھ انہوں نے کتنے اربوں کا حساب کیا ہوا ہے, لیکن ان کو کوئی غرض نہیں مقبوضہ کشمیر سے یا فلسطین سے. یہ اگر غرض ہے کسی کو تو وہ اسلامی جمہوریہ خدا جانتا ہے, اسلامی جمہوریہ ایران ہے, وہ پوری دنیا کے ساتھ ڈٹ کا مقابلہ کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ تفید ایران کو اور پاکستان کو عقل سلیم عطا فرمائے, اور عربوں کو بھی اللہ حافظ. بہت شکریہ, بہت شکریہ. بالکل صحیح سر. جو حکمران ہیں انہی سے ہم یقیناً مخاطب ہوتے ہیں, اور عرب حکمران ہوں یا اس وقت پاکستانی حکمران, یا جن اداروں کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں, عدلیہ کے اندر بھی جج بہت بہترین ہیں, اور بارڈر کے اوپر جو ہمارے جوان ہیں, یا جو وہاں پر بھی ایسے جرنیل بھی موجود ہیں یقیناً جن کو پاکستان کا درد ہے, لیکن چند جو ایڈونچر کھیلے جاتے ہیں, یہ افسوس ہے پاکستان کے لیے نصیب میں. ہمارے ہاں سیاستدان بھی وہ آئے ہیں کہ جو چند خاندان اپنے آپ کو ایک جمہوریت کے نام کے اوپر یا سیاسی جماعت کے نام پہ اپنے آپ کو پیش کیا, اور ہم نے بدقسمتی سے قبول کر لیا. اور ایک ان دونوں سے ہٹ کے ایک جو ڈگر پہ پی ٹی آئی کی جماعت آئی تھی, وہ بھی عمران خان جو اس وقت بات کر رہے ہیں, اب وہ کہتے ہیں کہ جی بہت سی غلطیاں ہوئیں, لیکن اگر جو غلطیاں ان سے ہوئی ہیں, اگر کاش وہ نہ کرتے تو شاید یا تو اس سے پہلے, بہت پہلے وہ عوام میں چلے جاتے, خود اسمبلیاں توڑ دیتے عدم اعتماد سے پہلے. اگر وہ کہتے ہیں کہ پچھلے سال سے بھی ان کو پتا تھا کہ ان کی حکومت گرائی جانے والی ہے, تو شاید وہ بھی انتظار کرتے رہے کہ جیسے ان کی پشت پناہی کی گئی ہے وہ دوبارہ کی جائے گی اور ان کو نہیں ہٹایا جائے گا. اصل میں عمران خان کو بھی عوامی طاقت کے اوپر بھروسہ کم تھا اور لانے والوں پہ زیادہ بھروسہ تھا. اب کہیں جا کے اب وہ کہتے ہیں کہ اب مجھے عوام کے اوپر زیادہ ڈیپینڈ ہے. ابھی کل پرسوں انہوں نے ساتھیوں سے بات کی کہ ان کے پاس 2 راستے تھے, کہ یا پیروں پہ گر جاتے اسٹیبلشمنٹ کے کہ مجھے رکھو, مجھے معاف کر دو, میں بھی چیری پلاسم بن جاتا ہوں بقول ان کے, اور دوسرا یہ کہ عوام کے پاس جایا جائے. اب وہ عوام کے پاس آئے ہیں, اور عوام اس میں وہ کتنا ان کا ساتھ دیتی ہے. اور اس وقت جو میں ٹولہ ہی دوبارہ کہوں گا کہ یہ ٹولہ جو اس وقت قابض ہے, وہ کس طرح سے رانا ثناء اللہ اور اس قسم کے منجے ہوئے جو لوگ ہیں وہ کیسے سپیس دیں گے. سپیس لینی پڑے گی. ایک قسمت اچھی تھی کہ ان کو سپیس ملی, ان کو موقع ملا, لیکن انہوں نے بھی ایک تھوڑی سطحی فیصلوں کے ساتھ ہی اپنے آپ کو سمجھا کہ بس میں بادشاہ بن گیا ہوں. انہوں نے اداروں کو ٹھیک کرنے کی بات نہیں کی. تو یہ اب وہ بھی بھگت رہے ہیں, اور یقیناً ہماری 22 کروڑ عوام بھی بھگت رہی ہے. اصل میں دیکھیں لوگوں کو جو وہ عوام کے پاس جانے کو کہہ رہے ہیں نا, عوام کو اس قابل کہاں چھوڑا. بھی جس طرح سے ہماری بہن نے بات کی کہ منیمم ویج, خود کہتے ہیں ہمارے جو سربراہ ہیں, چاہے وہ عمران خان ہوں یا شہباز شریف صاحب ہوں, جو بھی ہوں, وہ خود ان کے آفیشیل اسٹیٹمنٹ موجود ہیں کہ ہم منیمم ویج حکم دے رہے ہیں کہ 20,000 25,000 کر دی جائے.
اب یہاں سوال کرے کہ 25,000 روپے اگر ایک آدمی کما رہا ہے اور ایک چلے بالکل چھوٹی فیملی رکھ لیں کہ ایک بچہ ہے اس کا ہاؤس رینٹ نکالیں ذرا، ٹھیک ہے، 20-25,000 سے تو کم کا گھر نہیں ہے. اگر آپ منیمم رکھ لیں 10,000 کا ملتا ہی نہیں، رکھ لیں تو بچے کی فیس کہاں سے آئے گی؟ کھائے گا کیا؟ آفس کیسے جائے گا؟ تو یہ 25,000 آپ اناؤنس کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کو جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہے اس کا علم ہی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایک عام آدمی کے اوپر کیا گزر رہی ہے. آپ اس کے وزیر اعظم بنے بیٹھے ہوئے. آپ کا 25,000 کہنا اس بات پر دلالت کرتا ہے، اس بات پر دلیل ہے کہ آپ کو زمینی حقائق کا کوئی علم نہیں ہے، دور دور کا واسطہ نہیں ہے آپ کو کہ غریب کے اوپر گزرتی کیا ہے، آپ کو نہیں پتا. یہ آپ خود کہہ رہے ہیں. ورنہ اگر آپ کو ذرا سا بھی علم ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ 70,000 روپے منیمم ہونی چاہیے تاکہ وہ اس میں 20-25,000 کرایہ دے، اتنی اسکول کی فیس دے، اتنے کا کھانا لائے، اتنے کا پیٹرول لائے اور آفس آ جا سکے، اس کو ہارٹ فیل نہ ہو جائے. آپ کو زمینی حقائق کا علم نہیں، آپ اپنے آپ کو وزیر اعظم کہتے ہیں، اپنے آپ کو جمہوریت کے چیمپئن کہتے ہیں. شرم آنی چاہیے کہ آپ کو نہیں معلوم کہ 25,000 میں کوئی زندگی نہیں کر سکتا صرف ایک چھوٹے نومولود بچے کے ساتھ. شرم آنی چاہیے. بالکل صحیح. اور عموماً خیر جب ہم بات کرتے ہیں نا ٹھیک کرنے کا، موسیٰ بھائی واقعی بہت سی کمیاں ہیں، بہت کام خراب ہو چکے ہیں اور اس کو ٹھیک کرنا یہ کچھ چٹکیوں کا کام نہیں ہے. لیکن جن لوگوں کے پاس اس وقت اختیار ہے، اگر وہ 2 مہینے پہلے اس قسم کا کھیل نہ کھیلتے، ایک تو یہ ہو جاتا کہ پاکستان اس وقت جس نیچ پہ پہنچا ہے بچا رہتا اور عوام کو فیصلے کرنے دیے جاتے. اور اگر عدالتیں بھی صحیح معنوں میں، اب یہ جو فیصلہ ڈی سیٹ کرنے کا انہوں نے کیا پنجاب اسمبلی میں جو منحرفین کے حوالے سے، وہی فیصلہ پہلے کر دیا جاتا تاکہ راجہ ریاض اور ان جیسے لوگوں کو وہاں سندھ ہاؤس میں سرکس لگانے کی ہمت ہی نہ ہوتی، ان کی نہ بولیاں لگتی اور نہ اس میچ پہ پاکستان پہنچتا. تو یہ بہت سی چیزیں ہمارے ہاں. اور پھر یہ جو الیکشن لڑنے کی ان کو اجازت دے دی جاتی ہے. اب الیکشن کمیشن دیکھ لیں، وہ کہا جاتا ہے کہ جاؤ، ان کو حکم دیا جاتا ہے، وہ اس کی تعمیل کرتے ہیں. پہلے فیصلہ ہوا ای وی ایمز کے اوپر ووٹ ہوں گے، اوورسیز کی ووٹنگ ہوگی. اس حکومت نے آتے سال ایک نیب ترامیم کی ہیں کہ اب جو ایک ایویڈنس ہے وہ نیب نے خود دینا ہے. اب کوئی بھی چور جو ہے اس کی چوری ثابت کرنے کے لیے نیب کو یہ سب کچھ کرنا پڑے گا. کچھ ترامیم ٹھیک کی ہیں کہ آپ بلا وجہ کسی کو گرفتار نہیں کرنے، باقاعدہ ثبوت ہونے چاہیے، یہ ٹھیک ہے، اس کو وکٹمائز کے لیے نہیں ہونا چاہیے. لیکن اتنی زیادہ چھوٹ کے شاید کوئی لیمٹ رکھ دی ہے کہ 10 کروڑ یا کتنے کروڑ تک چوری جو ہے وہ چوری نہیں ہے، وہ بالکل لیگل ہے. دیکھیں فاروق بھائی، ساری چیزیں ہمارے یہاں پر 10 سال کی کم از کم پالیسی بنانے کی ضرورت ہے امیڈیٹلی، اور ایک ایسا سیٹ اپ بیٹھے جو 10 سال تک ایک ہی لائن کو ٹو کرے، چاہے حکومت 5 سال بعد تبدیل ہو جائے، چاہے حکومت 3 سال کے بعد تبدیل. ہماری تو روایت ہی ایسی رہی ہے. میں نام نہیں لے رہا، کسی دشمن نے کہا تھا کہ جس تیزی سے میں دھوتیاں بھی تبدیل نہیں کرتا یہاں حکومتیں گرتی ہیں. نام میں نہیں لے رہا، جانے دے اس کو. جن لوگوں کو یہ بیان یاد ہوگا وہ سمجھ گئے ہوں گے. بہرحال ہماری حکومت 10 سال میں 5 آئیں یا 10 سال میں 2 آئیں، لائن ایک ابھی بنانی پڑے گی. ہم نے اپنی اس ایکسپورٹ کس طرح بڑھانی ہے، ہم نے چوری چکاری، دہشت گرد تنظیمیں، انتہا پسند لوگوں کو کس طرح سے نیوٹرلائز کرنا ہے، اسلحہ ان سے جمع کرانا اور ان کو قومی دھارے میں لے کر آنا ہے. اگر ہم ایک واضح پالیسی وضع نہیں کرتے تو آئی ایم ایف کے اوپر زیادہ عرصے تک آپ نربھر نہیں رہ سکیں گے، نہیں چل پائیں گے، اور آپ کی مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ پرائز اپ کرتا جائے گا. خودکشیاں، چوری چکاری، ڈکیتیاں، مار پیٹ، لوٹ کھسوٹ ایک وبال جان بن جائے گا. جو نظم و ضبط نظر آتا تھا ختم ہو جائے گا. ہمیں فوراً اقدامات، ہنگامی طور پہ اقدامات لینے ہوں گے. واٹ ایور نواز شریف حکومت کرے یا عمران خان کرے یا کولیشن حکومت ہو، زرداری کرے، کوئی کرے، جو طاقتور ادارے سب جانتے ہیں، ایک لائن وضع کریں کہ ہمیں اتنے عرصے کے لیے ہمارے لیے ہم نے یہ. آپ بنگلہ دیش کا ماڈل سامنے رکھ لیں نا، بنگلہ دیش نے کیسے کیا ہے. آپ کے یہاں سے لوگ اٹھ کر بجلی کے اور بھتے گیری کے چکر میں کہ یہاں پر یہ بحران ہے، بنگلہ دیش میں آپ کی انویسٹمنٹ جا رہی ہے. وہاں ایون جارڈن تک لوگ جا کے آپ کی فیکٹریاں کھول رہے ہیں، پاکستان سے پیسہ جا رہا ہے. آئے گا کیا؟ اپنا بزنس مین بھاگ رہا ہے. آپ کے یہاں جو میمن ہیں، آپ کے یہاں جو چنوٹی ہیں، یہ بڑے بڑے بزنس خاندان ہیں. پنجابی دہلی سوداگران جو ہیں یہ ہو گئے، آپ کے چنوٹ والے ہو گئے، آپ کے فیصل آباد والے ہو گئے، آپ کے میمن کراچی میں ہو گئے. یہ ہے پاکستان کی شان، یہ پیسہ لگاتے ہیں انڈسٹری، یہ واپس جا رہے ہیں. ان کو خدا کے واسطے روکیں، یہ سدے باب کریں. 10 سال آپ بنائیں
10 साल के बाद आप IMF से निकल जाएंगे, नहीं बनाएंगे, पेट्रोल बढ़ा दो, बिजली बढ़ा दो, ये कर दो, वो कर दो, वक्त ये कब तक करते रहेंगे? इसका हल क्या है? ये कब ब्रेकअप होगा, कब वापस आएगा? इसकी भी तो लाइन दे। जी हाँ, और बस वो सब कुछ कमियां जो है वो आवाम के ऊपर बोझ डाल की कोशिश है कि बस खजाना जो है वो इसी से भर ले और आवाम को कुचला जाए। एक और कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम फारूक भाई, दोबारा हाजिर हूँ। जी बिस्मिल्लाह। मैं सिर्फ सर एक सवाल उठाना चाहता हूँ। जी प्लीज। मुझे सिर्फ आप ये बता दें कि अगर ये जो पाक चाइना का जो ये एडवेंचर हो रहा था पाकिस्तान में, सीपैक जी जी सीपैक, अगर इसको आप निकाल दें तो पाकिस्तान के हालात बेहतर रहे। ठीक है, तो मसला ये है कि पाकिस्तान प्रॉस्पर कर रहा था चाइना के साथ मिलके, और ये बात उनको एक आंख नहीं भा रही थी। जब मैं कहता हूँ उनको, उनका मतलब वेस्टर्न इंटरेस्ट। सही। मसला ये है कि जब वेस्टर्न इंटरेस्ट शामिल हो जाएगा ना, तो वो आपको हिलने भी नहीं देंगे। मतलब जैसे पपेट्स होते हैं ना, ये सारे मुल्क, पूरे मुल्क, मैं से ये गुजारिश करना चाहता हूँ, सारे मुल्क पपेट हैं। ठीक है, ये आपको इतना रूम देते हैं कि आप ये जहनी तौर पर तस्वीर करें कि आप आजाद हैं। ठीक है ना, स्टेट ऑफ माइंड आप क्रिएट करते हैं कि आप आजाद हैं, मगर सर हकीकत आप आजाद नहीं हो। जब चाहते हैं ना डोर खींच लेते हैं, यानी कि आप थोड़ा सा उनका जो बॉर्डर लाइन है, जो अहाता उन्होंने खींचा हुआ आपकी फ्रीडम का, उसकी बॉर्डर पे आप जरा सा भी बढ़ेंगे या आगे निकलेंगे ना, तो वो थोड़ी आराम से खींच लेंगे। ठीक है, तो आप चाहे कुछ भी कर लें, आप चाहे विंग्स न्यूट्रलाइज कर लें, आप चाहे जहादी तंजीम फैक्ट्री, छोटे छोटे फैक्टर्स है ना जिनको वो एक्सप्लॉइट करते हैं, तो आप इंटरनली कितना भी अच्छा कर लें, वो एक इशारा आएगा और IMF आ जाएगी, या आपका सूद आ जाएगा, या आपका कर्जा आ जाएगा, या 50 जो फैक्टर्स आ जाएंगे जिसकी वजह से आप मजबूर हो जाएंगे अपने खुद में। तो जब तक आप ये एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, वेस्टर्न इंटरेस्ट को आप नहीं सॉर्ट आउट करेंगे ना, ये छोटी छोटी, ये वही बात है कि कैंसर के बजाय आप जो है कैंसर का इलाज जो है वो डिस्प्रिन ले ली और वक्ती आराम आ गया, उसके बाद कैंसर अपनी जगह वहीं बेहतरीन फैक्टर है, आप कुछ भी नहीं कर सकते। बिल्कुल सही भाई, बिल्कुल सही बात। और यही स्टैंड लेने का दावा इमरान खान कर रहे हैं कि हमने अपनी पॉलिसी खुद बनाने की बात की थी। रूसी सफीर ने पिछले दिनों ये इसका इजहार किया कि वाकई बातचीत चल रही थी। श्रीलंका जैसे ममालिक जहाँ पर अभी भी मुआशी तौर पे वहाँ पे पाकिस्तानी की तरह का बहरान है, वो रूस के साथ वो तजारत कर रहा है, तेल ले रहा है। इंडिया की मिसाल हमारे सामने है। तो पाकिस्तान, आप IMF के पास है ना, IMF के पास है, इसलिए आप जा नहीं सकते। इनके प्रोग्राम से अगर आप निकलेंगे तो ये आपके ऊपर फाइन देंगे ना, आपके ऊपर पाबंदियां लगा देंगे, इसलिए नहीं जा सकते। मसला ही है। और ये ग्रे लिस्ट और ये सारी चीजें, लेकिन पाकिस्तान की सूरत हाल है कि हमारे यहाँ जो कर्ज उतारने के लिए कहा जाता है, कर्ज लिया और उससे ज्यादा कर्ज जो है 48,000 अरब रुपए शायद ये इस वक्त पाकिस्तान मकरूज है। 26,000 अरब रुपए से कर्ज उतारो मुल्क सवारों में जो कशकोल में पैसे आए थे कहाँ गए, आज तक नहीं पता। वो सब गए, वो गए सलाब जदगान, रोटी कपड़ा माल मकान कहाँ गया, वो जो कोरोना के लिए 12 अरब रुपए आए थे कहाँ गए, वो तो कुछ लगा ही नहीं ना वहां पे। डैम फंड वही था, डैम फंड अभी पिछले दिनों जो हमारे डैम वो ले गए। और ये बहुत सी चीजें हैं जिसका अफसोस किया जा सकता है, लेकिन ये सब मामला वो बात याद आ जाती है कि जंग छिड़ी हुई है और चर्चिल ने ये नहीं कहा कि हमारे पास इतने मिसाइल हैं, इतने फौजी हैं, इतना असला है कि नहीं है। वो कह रहे हैं कि अदालतें काम कर रही है तो फिर हमारा मुल्क जो है वो चलता रहेगा। तो ये मामला है, हमारे यहाँ अदालतें काम कर रही होती काश, तो फिर तो ये सब ये चोर लुटेरे खुद ब खुद हम उनसे अभी वो बकरियां बेचने वाला आ गया ना, बकरियां बेचने वाला घूम रहा था अभी बाहर। अभी आप देखें ना, खबर देखें आप, ये सिक्योरिटी का हिसाब था, बकरियां लेके चरवाहा घूम रहा था, उसके ऊपर बड़ा मजाक उड़ा। बहरहाल एक और खबर पे मैं बात कर लूं, बिल्कुल एंड पर है। एक चीज पे गौर करने की जरूरत है, जैसे ही नूपुर शर्मा ने गुस्ताखी की है, उसके फौरन बाद अलकायदा का बयान आया है। इसको जरा मिला के देखें, नजर आएगा बहुत कुछ होने आपके इर्द गिर्द बहुत कुछ होने वाला है। पहले A टीम कूदी, फिर उनकी B टीम कूदी बाउनवान इस्लाम। जो मैंने अभी कहा कि वो हिंदुत्व का नाम ले रहे हैं, वो नहीं है राम जी की तालीमात। ये आकर अलकायदा वाले ऐलान कर रहे हैं मारेंगे, इनका कोई ताल्लुक इस्लाम से नहीं। ये दोनों इस्तेमार के एजेंट हैं, ये हिंदुओं के भी दुश्मन है, मुसलमानों के भी दुश्मन है। इस पे कान खोल के रहना होगा, हिंदुओं को भी मुसलमानों को भी। हिंदुस्तान में बहुत कुछ होने जा रहा है,
इसके ऊपर होशियार रहना पड़ेगा। बिल्कुल सही, इसको बिल्कुल जरा सही, बेहतरीन, मिला के देखें। अच्छे नोट। जी बिल्कुल बिल्कुल, और मिलाना चाहिए। अगर हम अपनी कोई चाहते हैं, बका चाहते हैं, तो इसको ज़रूर हमें भी देखना चाहिए। जब दुश्मन या जब गलत करने वाले उनके पास 100 मंसूबे हैं, तो हम बचने वालों को भी अपना कुछ ना कुछ, जिसे कहते हैं एग्जैक्टली अपने सामान की खुद हिफाजत करो, आम जगहों पे लिखा होता है, तो हमें भी अपनी जान की, सामान की खुद हिफाजत करेंगे तो हम लूटने वालों से बचे रहेंगे, वरना उनकी छुरियां तेज हैं, उन्होंने तो अपना काम करना ही करना है। कुछ हमने होशोवास का एहसास दिलाना है। मुसीब भाई, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। इंशाल्लाह कल आप अपना प्रोग्राम 4:30 बजे द फोकस लाएंगे नाजरीन, और मेरी आपकी मुलाकात भी कल शाम इसी प्रोग्राम में इवनिंग आवर में तकरीबन 5:30 बजे होगी। आपकी कॉल्स का शुक्रिया जिन ख्वातीन और हज़रात ने देखा, और इंशाल्लाह नए प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।